Te vrade, pozdrav za sve, a mogu si i poslije podne upalit kad završimo s poslom. Ništa onda odu ja ugasit sad, pa vidimo se. Hvala ti na 5 evrade, konvertibilnih. Naš uvaženi Samir Drakovac, koji sjedi po vas dan i reporta ljudima kanale i lajvove, i dalje lud isto. Kako je moguće da čovjek toliko bude i dalje lud isto? Kako je to, ljudi, moguće uopšte? I da takav čovjek hoda okolo. Al dobro, hajde, da se ja više ne iščuđavam, da vi ne gledate ovdje uzalud kako se ja iščuđavam, da prvo da riješimo Salko i Uklo prije 3 sata nešto o šumskim prevarantima, pa ćemo onda Salku, što je nama nešto predlago, pa ćemo onda preći na brata, nemoj džaba stavljati na privatno, poskido sam opet sve. Da samo čujemo ovo. Sad moram ostati miran. Salko, sabura. Sabura. Sve je dobro, sve će biti. Dena Versa 2 eura, kakav čovjek? Pa dijasporac. Dijasporac, čovjek ne odustaje. Samo sabura. Ovako, sin od ono dvoje kriminalaca, lopova koji skupljaju donacije, koji ne plaćaju porez, i onda kad im se nakupi porez, kad izvaraju državu, onda opet skupljaju donacije da plate porez na to što su izvarali narod, pa njihov sin, sad ne znam koji je po starini i ne interesuje me, iskreno da vam kažem, napravio je jedan videoklip koji je nazvao preminuo, iznenada preminuo Salko i Uklo, kao da sam ja preminuo, i onda je on stavio na početku tamo isječak jednog mog videoklipa, tu ono ko uči se Kur'an, i onda na kraju me kao nose u kovčegu i onda kovčeg pada dole, ispada im. Pa da ja kažem tom sinu dvoje lopova i kriminalaca koji nisu plaćali porez, pa ih je država pozvala i morali su sve platiti, ali nisu platili svojim parama, nego su opet prosili. Pa da ja kažem sinu tih prosjaka, znači mogu komotno reći prosjaka, jer to su ljudi... Je svako fajn kad čovjek govori sve što jest, ja mogu samo šuti gledat. Ljudi koji nisu imali ni da jedu, ni da piju, bili su prljavi, šugavi, vjerovatno su imali one vaške u glavi, i onda je narod dobri skupio para, malo opro vas, okupo vas, najeo vas, obuko vas. Vjerovatno ste prvi put tad pojeli ćevape, nakon što je narod se smilovao i kupio vam te ćevape, jer sami niste nikad bili u stanju da ih zaradite. Ja ti obećavam, znači i tebi i tvom ocu i tvojoj majci koju ste takvog odgojili, da ću svu svoju energiju iskoristiti, znači sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva. Znači, ponavljam, sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva. Vidite kako sam miran. Potpuno sam miran, hvala dragom Bogu. Nemoj nedozvoljena. Hvala Allahu koji mi je dao sabor u ovom momentu. Znači, svu svoju energiju, sve svoje mogućnosti ću iskoristiti. Just sti trust 2 eura je taman što sam sjeo u vlak. Poselami tam od streamera sve što se voze u vozu. Da vas uništim. To vam obećavam. Allaha mi, djece mi moje, svu svoju energiju, znači sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva. Znači, nemoj nedozvoljena, nemoj nedozvoljena, jer onda kad nedozvoljena teško je tražiti podršku od ostalih, nemoj nedozvoljena. Dozvoljena sredstva. Ja vas neću prijavljivati nikakvim MUP-ovima ni SUP-ovima, jer ja u to ne vjerujem. Ja u to ne vjerujem, pogotovo dole u državi u kojoj se ubijaju djeca pa se zataškavaju ubistva, gdje je ministar čovjek koji i likom i djelom najviše liči na Hamdu tvog oca. Znači, ja u to ne vjerujem, ali ja vjerujem u nešto drugo. Znači, uvijek postoji neki drugi način da se nešto uradi. Vjerujte mi da postoji. Znači, vi, porodico koja je samo štanjcala djecu, a nije odgajala, bolje bi vam bilo da ste jedno dijete rodili, da ste ga odgojili, a ne da ste i naštanjcali. 3 minute istine, kako ugodno. 5, 10, nemam pojma koliko, i da ste ih pustili onako, pa da sad snimaju takve klipove kako je neko preminuo, i da se igrate sa nečijim životom i da nekom prizivate da... El Medinov format.
ja ću živjeti onoliko koliko je meni Allah odredio. A Boga mi vi ćete koliko je vama odredio. A koliko vam je odredio, to ćemo da vidimo. Sve se to može uskoro saznati. Uglavnom, vi ste, ponavljam, jedna jako prljava porodica. Vi ste prosjaci. To vam je dokazano. Niste plaćali porez. I dalje vam narod šalje. I dalje živite varajući ljude. Znači, varajući ljude ne radite, već varate ljude. Vi ste lopovi i prevaranti, jer da niste bili, ne biste bili pozvani od poreske da platite porez i ne biste tražili od naroda da vam skupi pare da platite taj porez. A Salko vam obećava, znači da ću svu svoju pozitivnu energiju usmjeriti prema vama. Prestat ću da snimam sve reklame na svojim YouTube, na svojim Instagram i TikTok kanalima, znači neću više ništa stavljati na svoje storije, sve dok vas ne uništim. Tek kad vas ne bude više bilo na javnoj sceni, ne mislim da vas uništim, ne daj Bože, fizički, jer ja nisam taj, ne bi ja mrava zgazio, a kamoli vas na neki drugi način, znači ne bi ja vas dirnuo, vi se meni gadite, čovječe. Vi ste, kako da vam kažem, vi ste asocijalni, pa vidite kad ona smrdudina zine, to je truli vamovi zubi, to je, znači ja sam imao isto pokvarne zube, ja sam uvijek popravljao. Ja svaki dan operem 2 puta zube najmanje, ujutru i navečer. Oni vjerojatno ne znaju ni šta je četkica za zube, jel razumijete? Znači ja ne bi vas ni dirnuo, od vas ne bi vam ruku, kad bi mi ruku dali, ja bi je sam sebi amputirao. Znači ja vas neću ni na kakav fizički način uništavati, ja nisam taj tip, ja nikom ne prijetim. Da ja sad fizički nekog uništa, to nisu moje metode. Znači fizičko uništavanje ne dolazi u obzir, niti bi koga udario, ni ošamario, ni ništa. Ali postoje nešto drugo što će biti za vas mnogo bolnije. Znači ja vam obećavam da vi nećete još dugo jesti taj prevarantski lopovski hljeb. A tebi, Benjo mali, želim sve najbolje, a ostalo ćemo da vidimo. Dobro, to je oglašavanje povodom od tih klipova i prijetnji od šumskih lopova. Sad ovo je prije 20 sati prijedlog nekakav za trenutnu situaciju i naslov i thumbnail i čuda. Pa da vidimo i to. Evo vidite ljudi, ovaj veš koji sam ja, sve sam ja uradio, jesam boga mi. Znači žena ubacila u mašinu, oprala, ja razgrnuo. Nije ono 100%, ove gaće malo mogu popraviti, ali dobro je to. S obzirom da se radi o jednom muškarcu koji dok se nije oženio nije nikad ništa dirnuo. Znači ja nisam znao ni kako se otvara ona veš mašina, a kamoli da ubacim, da izbacim, da pricnem ono dugme, da ugasim. Kako sam fino razgrnuo veš, ne može ljepše, šta hoćete. Međutim, veš nije tema mog današnjeg Jebote Salko, mogao bi se udat kako dobro veš tereš. Izlaganja. Ono što mene trenutno jako, pa neću reći sekira, ali me malo me boli, je cijela ova YouTube scena Bosne i Hercegovine, ova prepucavanja pojedinih YouTubera koje ja jako volim. Znači to su na neki način meni ljudi podjednako dragi, ali ne znam kako da vam kažem, jedno srce za tebe. Sama ta situacija te traži da se i ti uvučeš, da se na neku stranu prisloniš, ali ja neću. Ja to stvarno ne želim. Znači ja ne mogu stati ni na čiju stranu zato što ja volim i Amira, volim i dijasporca, volim... Nema strane, ima samo ispravno stanje i ispravan način dalje. Nema strane, jer na koju god ti stranu staneš, ta strana sutra more umrijeti od srčanog udara. Viš koji nas redom kletu. Sad me more oplest. I ti bio na mojoj strani, mene više nema. A formula ostaje loša i dalje ista. Znači nije bitna strana, nego samo šta je ispravno. I onoga univerzalnog majstora, volim i Mladena Polaka, znači sve su to meni dragi ljudi. Svi su oni na neki način posebni. Naravno da imaju oni svi svoje neke mušice, znate. I sad ova prepucavanja, Amir, dijaspora, tamo vamo.
znate kad se neki problem zakotrlja i onda sve što se više kotrlja, sve se više neki fekalija lijepi i onda to sve postaje veći problem, iako u suštini problem uopšte nije velik. To bi se moglo... Ma problem ne postoji nikakav. Ovo sve live-ova i ovo sve situacije što se desilo, da sumiraš, ispalo bi ti da je
6 eura braćale. Braćale se straćale. Nakon tog tvog klipa izašao je live i to obiman, brate moj, sat i 42. Ali kvalitetan, neće vam biti dosadno. Pa hajmo početi. I chat će biti jako interesantan. Samo dok on počne, to uvijek traje, jebi ga. YouTube scenu, YouTubere na njihove pratitelje. Jeste, moraš da se ljacka, da se čuje dobro. Raja, što ima kod vas, kakva je situacija? Ovo ono, što se radi? Evo, dobro je, kako si ti, brate moj? Znači, večeras obrađujemo temu YouTuberi i njihovi pratioci. Hajde da obratimo. Znači, haj po prvi put da obratimo tu temu. Referišemo se na YouTube scenu, YouTubere, na njihove pratioce, znači. I ovako, posmatrajući, šta ja znam. Assalamu alaikum, what's up? Alaikum salam, relax. Jess, šta ima? Ja bez relax. Ne smijem naočale da koristim zbog Mohameda. Pa čoram ovako. Znači, promatrajući općenito YouTube scenu, recimo, ne može čovjek sad sve da proprati, ali eto neke YouTube kanale, njihove pratioce, njihove komentare, otprilike ćemo da razumijemo tu neku simbiozu koja postoji između YouTubera i njihovih pratilaca. Znači, jednostavno postoji ta neka simbioza, veza. Postoji, pazi, znaš kakva dobra veza postoji. Ja pogledam u username i sjetim se 3 godine prethodne šta je pisao čovjek u čatu. Znaš koliko je to dobra simbioza. Međusobna koja održava taj nekakav odnos među njima. Vrlo rijetko ta veza je stvarna, uglavnom ona je virtualna. Eto sad ti ja rekao kako je virtualna. Možda u rijetkim slučajima gdje dolazi do susreta pojedinih YouTubera gdje oni snimaju jedne s drugima, intervjušu jedne druge i tako dalje, jedne drugima s pratioci, ali to je nažalost kod nas na Balkanu rijetkost. I rijetkost je da ljudi podržavaju jedni drugi. Postoji ta neka Mene bi bilo samo sramota sejke da se priča po Brijesnici da sam ja izudaru starca. Bilo bi me sramota toga. A meni nije stalo biti u pravu, njemu je stalo da on bude u pravu pa će on frajerčić. Bilo bi me sramota otići u trgovinu, a izudaru čovjeka starog. Te neke bolesne ljubomore jedni prema drugima, koja se faktički, kako bismo rekli, možda se tačno se, što se kaže, u zraku osjeti. Tako da nerijetko se dešava da se, znači, YouTuberi jednostavno međusobno sukobljavaju, znači, nije to uopće ni bitno ni oko čega sukob nastaje, ni kako nastaje, ni šta ja znam. A iza njih stoje, recimo, pogotovo ako su jači YouTuberi, ako se sukobe, onda normalno tu je jedna univerzalni rat pratilaca YouTubera. Upravo tako moj zema. I onda tu se nalaze automatski dio suprotne skupine pratilaca, administracija koliko uspije da proprati to, normalno uvijek one kontra. Pozdrav za administraciju koja trenutno gleda i propraćuje, pa će tam dojaviti. Veliki selam za vas, momci. Kako bih rekao, te komentare koji idu kontra. Trebamo nekad u Patin na pivu otići. Kontra, znači, određenog YouTubera, znači, koji idu na njegovim videojima, live-ovima, šta ja znam, komentari, koji su protiv njega, oni se odmah automatski brišu, uklanjaju se. Često znaju biti i komentari skroz zabranjeni. Iz jednostavnog razloga, zbog tog velikog... šta je bilo?
zbog tog velikog hejta. Nema nula rijeca. Ljudima to često dosadi, ne mogu jednostavno da se nose sa tim stvarima. I vrlo često, znači, njaju biti komentari isključeni. Međutim, šta je poenta svega toga? Kroz tu simbiozu koju ima YouTuber sa svojom publikom, vremenom oni počnu da jednostavno da oblikuju jedni drugi. Počinju kako bih rekao, počinju da sve više liče jedni na druge, da znači, bukvalno znači, hajmo reći, na jedan sličan, ili hajmo reći često i isti način. Veliki selam za malog Muhameda. Alejkemu selam ve rahmetullahi ve berekatuh. Evo Muhamed se preslači. On kad god se preslači, večeras Muhamed vodi glavnu riječ. On je glasan kad se preslači. Tako da znači faktički kroz tu simbiozu YouTuberi i njihovi pratioci poprimaju dosta karakteristika jedni od drugih. Yes. Bez obzira koliko određeni pojedini YouTuberi mislili da oni tu vode glavnu riječ, kako to na njih ništa ne utiče, kako oni svoje pratioce samo iskorištavaju, da bi to njima, da bi im rasto ego, da bi oni skupljali donacije, da šta ja znam ovo ono. Činjenica nažalost da ako postoji ta neka negativna energija, da ona vremenom počinje jako. Fadil Alekić, 2,5 eura, thank you very fucking much. Da utiče i na samog YouTubera. Naravno, često ćete naći tamo gdje se vode ratovi među YouTuberima, znači da njihovi pratioci vrijeđaju onoga drugog YouTubera kojeg njihov taj virtualni lider napada, da ponižavaju, da omalovažavaju, da fizički prijete, da ovo, da ono, ima tu razni stvari. Šta vi snimate za YouTube nosam, pa ne znam. Pa dobro, pregledaj kanal. Pa moram fizički prijetiti onom ko mi prijeti da će doći. Njemu moram fizički prijetiti samo odbranom, a ne prijetim nikom prvi. Ako nisi primijetio, svi su live-ovi dostupni, pa ih možeš pustit, pa gdje sam ja prijetio kome prvi, ti klipaj i objavi da ja ovako pustim i osramotim se. Što sam sad slagu. Pa ćeš vidjeti šta snimamo za YouTube. Da ti ne bi ja sad objašnjavao. Zmaj od Bosni. Ili već. Pogledaj malo od najstarijih do najnovijih videa na kanalu pa vidjet ćeš. Stanje je, falat na 2,5 eura, stanje je relativno dobro, ali pošto ja ovo nisam izgledao ništa čitavo, ne znam kakva će biti, ne znam šta ću sve čuti ovdje. Otprilike o čemu se snima se o svemu i o svačemu, odaberemo neku temu i onda se referišemo na tu temu. Malo prije toga istražimo, proguglamo što bi rekli, ponešto i pročitamo, nešto se prisjetimo iz glave što smo ranije pročitali i onda se referišemo na tu temu, zadatu. Znači, faktički, bukvalno, ti takozvani YouTube ratovi stvaraju te neke privatne vojske legije koje virtualno ratuju jedne protiv drugih. Tu se više, tu ne važi nikako ni Ženevska konvencija, ni ovo, ni ono. Tu se koriste sva dozvoljena i sva nedozvoljena sredstva da bi se Ja ne razumijem kako je samoodbrana nedozvoljeno sredstvo, a fake reportanje dozvoljeno. Eto, to mi nije jasno. Ovo je edukativna emisija. Pa vril, prihvati i shvati kako hoćeš. Da li edukativna, da li šaljiva, da li nije bitno. Bitno je da se priča o nečem. I onda znači kroz te, hajmo reći, virtualne ratove, publika i pratioci, znači koriste sva dozvoljena i nedozvoljena sredstva i onda se jednostavno ljudi se pogube u tom virtualnom svijetu, zaborave da pored virtualnog postoji jedan stvarni svijet gdje svaka ta osoba, da li vi imate svoju vojsku na YouTube-u? Imam jedan. Kako ja zaboravim da postoji stvarni svijet kad se brinem o 3 osobe u stvarnom svijetu? Kako je moguće za mene da ja to zaboravim?
Aj objasni mi to, eto u sljedećem live-u večeras kad bude. 12.000. Eto, pogledaj koliko nam pratioca pa ćeš vidjeti. I onda te vojske jednostavno zaboravljaju da iza svake te osobe stoji živa osoba, znači koja tipka, piše, unosi slova, zareze, tačke, tako dalje. Samo da čekam video. Pa dobro, Delta Web Studio, nećemo, ne bi ja ovdje nikoga spominjao, targetirao, pogotovo ne te ljude koji Ovo je 40. live u kojem ti pričaš o meni, gdje ti mene ne bi spominjao i ne bi pričao o meni. Koji se spuštaju na taj nivo da poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazivaju pedofilom, šta ja znam, takve ljude ne bi uopšte komentarisao. Ali ne možeš, brate, prošli put sam ti objasnio, ja vidim koju formulu ti igraš i zato ti opet moram objasniti. Ne možeš selektovati ovaj tekst, kliknuti ovdje i onda duplo kliknuti ovdje i upisati ovdje Amir Hadžić, odnosno Mia Khalifa je moja omiljena glumica. I sad, da ja tebe optužim da si ti uploadu vakav live na YouTube, ne mogu ja uzeti ovakvu screenshot od ovog, zahvatit i tebe optuživat kako si ti to uradio. Nema smisla, razumiješ? 13.56 da refreshujem, da se vrati pravo stanje. Zato je da nema smisla nikoga ismijavati, da to ničemu nikoga spominjao, targetirao, pogotovo ne te ljude koji se spuštaju na taj nivo da poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazivaju pedofilom, šta ja znam, takve ljude ne bi uopšte komentarisao, vjerujem. Eto vidiš. Većina youtubera se povukla od... Pa što ih onda komentarišeš ako ih ne bi komentarisao? Što ih komentarišeš 40. live? Napada na dijasporce, jer svata... Bio si odustao 2 dana i izdržao si samo 2 dana. I opet si nastavio. A ja bio počeo igrat PUBG, gledalo me 100. Eto, bilo počelo to. I ti opet nastavio. Zato je da nema smisla nikoga ismijavati, da to ničemu... Idemo života, nije se one zbog toga povukli, već se povukli zato što su podnesene krivične prijave ovdje u njemačkoj policiji, trebalo je malo vremena. Znaš kakvi su Nijemci, oni ne... Ako me nije bilo strah rečenice krivične prijave 13. live, zašto misliš da me je strah 40. Neće... Nemoj se bojati, budi prevedan, pa makar sam bio. Ne bojim se, ja, Bože sačuvaj. Bože sačuvaj. Ja samo Allaha bojim što se tiče ljudi. Ja sam se davno prestao bojati, još 92. Znači, pokrenute su procedure. Njemačka policija, ona ne reaguje tako brzo. Znači, oni odrađuju svoj posao i to je to. Arki, istraži malo, naći ćeš ti odmah. Naći ćeš ko je. Tako da, ne bi se ja, nije ovo live koji je usmjeren na tu stranu. Znači, nije ovo live koji je usmjeren u tom pravcu. Ne želimo nikoga ni da targetiramo, ni o kome da govorimo. To što neko govori o nama i loše i ovo i ono, to je njegova stvar. Njegov obraz i šta ti ja znam. Ja ne želim o tome uopšte da... Publika je ta koja... Sve mi dođe da vam otkrijem gdje griješite, ali neću. Neću jer onda bi se zajebao. Donosi sud o nekom i o nečemu. Sad, ako ste vi... Ilija objavio klip, osvrnit ćemo se. Pokvareni. Imate veliki broj pristalica koji vas podržavaju, koji su također znači pokvareni kao i vi. Ne mora da znači da ste vi u pravu. Evo, jel čuješ Salko, mi smo znači ovdje svi zajedno pokvareni. I ne znam s ko je gori od nas, ja ili gledalci. Držimo se teme, nadam se da nemaš špina. Baš šta me briga, bilo ne bilo, ja govorim ono što jest. Ma dobro, Delta Web Studio, kao što rekao, jednostavno ne želim uopšte, da budem iskren, gadi mi se spominjati neke ljude, vjeruj mi, znači. Evo Salko. Jednostavno, kad ti kažem da mi se gadi, to je to. Mi govorimo ovdje o jednom fenomenu, znači, o jednom fenomenu, otprilike da svaki YouTuber, znači, sa rastom. U početku svi smo mi lutali, svi lutamo, neko pokušava na osnovu naslova, neko šta ja znam, neko na osnovu
Znači, neko na osnovu zvučnog naslova, neko u opisu, neko u samom videu, neko sa tom mailom, neko s ovim, neko s onim. Svi mi na neki način pokušamo da pecamo neku svoju publiku, da im privučemo pažnju, da ovo, da ono, jednostavno da pokušamo da se zakačimo za neku nišu na YouTube-u, da budemo prepoznatljivi i da nas algoritam i YouTube počne gurati, šta ja znam. U početku je to tako, međutim vremenom ljudi, šta ja znam, vremenom ljudi stiču iskustva i onda određuju se kojim putem da krenu, kako u kom smjeru da idu, u kom pravcu, o čemu da snimaju, o čemu da govore, koje teme da biraju i šta ti ja znam. Tako da O, šta je bolan? Tako da sa rastom broja pratilaca to postaje, kako bi rekao, malo i ozbiljnija stvar. Nemam jedan video, samo jedan, ali sam ratnik kad nekog pokuša da drugog bati da njemu zarađuje. Pa dobro, pazi jednu stvar, Delta Web Studio. U redu zarađivati ovo i ono, ali prelaziti sve moguće granice ljudskosti, dostojanstva i šta ja znam i kroz to usmjeravati ljude u tom pravcu je, mislim, pravo pogrešno. Te kud ja vas usmjeravam, ljudi? Da recite mi da prestanem. Eto, da recite mi kud vas usmjeravam i ja prestajem odmah. Eto, hvala Allah, ja sam musliman vjernik, ja vjerujem u Allaha i u sudnji dan i ja... Amar Josić 5 maraka, ja se sjećam kad je dijasporac bio ovdje u čatu, nikomu ništa nije smio reći i poštovali smo ga, a ovo što on radi je sramota. Eto Salko, šta Amar Josić kaže. Nemoj Amare tako, to sam te naveo da napišeš i misliš. Ja znam da će mi tamo svi ti ljudi donijeti na vagi dobrih djela, znači svi će oni meni polako, jedan po jedan doći i sve će ja to naplatiti, tako Bog da, znači tako da, to je s jedne strane, s druge strane opet kažem, gdje god postoji osnova da se pokrene krivična prijava prema bilo kome, ja sam to uradio i tako da... Pa dobro, znam ja, sve je meni jasno, razumijem. Znači, moće sin od advokata svašta nješta sebi kupit za te pare što platimo. Odlično, samo pokreći. Samo pokreći. Ali kažem ti, sve će to doći na naplatu, samo polako, znači, ima ljudi sposobni advokata da ti zgule kožu s leđa na osnovu samo jedne napisane riječi, kamoli šta drugo. Ima advokata presude ukidaju samo jednim telefonskim pozivom. Joj, to su ljudi, ne bi vjerovao kakvi su. Neka radi ko šta hoće, samo da zna da neće dokle hoće. Eto, samo to mogu da kažem. Pa nećemo mi niko dokle hoćemo, mi imamo svoje rokove trajanja. I jednostavno ja ne mogu, nemam pravo više da se referišem jer su već pokrenute pravne procedure i tada nemam pravo ja o predmetu da uopšte da govorim, da pričam, tako da ne bi govorio o tim stvarima. Ne bi jednostavno, jer tako su me posavjetovali i policija i advokat, znači dobro. Ima masa ljudi koji imaju svoje stavove, imaju svoje live-ovi, znači ja stojim iza toga, znači Ibrahim Jasika. Svi će loši ljudi odgovarati na sudnjem, pa normalno da će odgovarati. Idemo životom, nekad je dovoljno ignorisati kao odbrambeno sredstvo. Pa dobro, ja ignorišem cijelo vrijeme, idemo životom, ja cijelo vrijeme ignorišem. Ali kako tačno ignorišeš, haj objasni? Lajvanjem svaki dan. Znači, ja uopšte nisam kad koga spomenuo, ni ovo, ni ono, međutim, moja dlaka se cijepa na 4 i šta ti ja znam, mislim, to su već poznate stvari. Znači, I on misli da ga spašava to što nije izgovorio moje ime, a čitao vrijeme je o meni tema. Niđe veze. Hajde da niko ne zna da je o meni, pa bi rekao čovjek ja. Ali kad svi znaju, niđe veze. Ko tamo može, recimo, poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazvat pedofilom i nikom ništa, znači, super. Ti to ne bi morao 3 put ponavljati da je to tačno. Dovoljno bi bilo jednom. Znači, to je u dure. A ja, znači, ne mogu u afektu da mi pukne film, da stresam, što se kaže, sve na kameru, to se meni uzima za najveći grijeh, za šta ja... Ma Bože, sačuvaj ti meni personalno što psuješ, mene uopšte ni ne zanima, nego samo što kleteš javno, generalno, više ljudi. Znam. Što bi rekao Frenki, mi imamo dokaze, oni se i dalje, ljudi prave jednostavno nekim džahilima. Pa dobro, vidi jednu stvar, nije ovdje stvar džehla, džahilijeta, znanja, neznanja i šta ti ja znam. Ovdje je stvar opšte kulture i nekulture, znači ovdje je stvar borbe između dobra i zla.
Selam alaikum i pozdrav svim S tim da je on dobro, a ja sam zlo, sam da se zna. For the record. prisutni. Alaikum selam, Ermin Beže. Znači ovdje znači ja pokušavam da se referišem, znači malo da obrazložim svojoj publici, ljudima koji mene slušaju, koji zanima ono što ja pričam, pa baš tako svi ljudi će odgovarati, ne razumijem vašu svađu o ničemu. Pa dobro, Joy, ja se ni s kim nisam svađao, znači ja se još uvijek ne svađam, nego ljudi mene napadaju, pojedini YouTube kanali, znači to je već desetak više YouTube kanala i njihova publika. Znači ni mi ne razumijem zašto to oni rade, ali eto rade, nešto im to... Zato što si kleo i zato što fake reportaš i zato što i kad se sve to razotkrije ti i dalje nastavljaš isto. I ti ćeš dalje nastavljati odbijat, prihvatit ovo što sam ti rekao da je to tako, nego ćeš i dalje biti lud isto i upalit live i reći ja ne znam što me ljudi napadaju. A ja ti 15. puta ponavljam što. Zamisli 15 puta ponoviš nekom nešto zašto je i on te 16. put pita a što ti to tako? Zamisli koja je to ludost? To im neki fetiš, šta ja znam. I eto, to je to. Na svojim klipama gdje si pričao o svom ratnom putu, mene je blokiran na chatu jer sam samo pišao. Pa dobro, Delta Web Studio, razumiješ, to je, šta ja znam. Delta Web Studio, ja ne blokiram nikog na chatu osim onog ko pomene staru kopilad i stara govna. Znači, mrsko mi vam Mišo Mić da klikam u chat. Nemoj lagat džaba. Nek zarađuje ko šta hoće i kako hoće, samo neće dokle hoće. Tako da znači govorimo o tom fenomenu, znači da su YouTube kanali postali, hajmo da kažemo tako, nema niko prednost, nikoga da vrijeđa ni da napada ni da omalovažava. To pravilo važi Ibrahime kako se kaže, Ne može zarađivat bez tvoje dozvole. Ne možeš ti snimit klip od sati 42 i pričat o meni i vadit se na to da ja nemam pravo odgovorit zato što ti mene niđe nisi spomenuo, pa kao nije o meni možda. Ne možeš ti pričat o meni skoro 2 sata i ne dat meni odgovorit i žalit se na zaradu koju ja imam dok odgovaram. Ne možeš to. Jednostavno ne možeš. Možeš, ali si onda lud. Pa nema moju dozvolu. Ja sam vjernik i ne podržavam bilo kakav... Ti si treći debil kojem Haman treba objašnjavati da ne trebam tvoju dozvolu. Napad ili uvred svoje vjeri. Ma normalno. Međutim, kako se zove, nažalost kažem vam, danas čovjek može da dođe i komotno da uvrijedi poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da kaže nešto loše o njemu i šta ti ja znam. 4. put ponavljaš, bilo bi dovoljno jednom, samo da je istina. Da to jednostavno prođe i da njega i dalje prate muslimani i ljudi koji se deklarišu kao muslimani, nažalost. Ja tebi odgovaram na iste stvari u svakom live-u jer ti u svakom live-u iste stvari ponavljaš. Ali ovdje ti u jednom live-u 4 puta tvrdiš neku stvar. 4 puta. I još će biti par puta, ja mislim. Imaš u YouTube studio da to prijaviš sa prvim strajkom sve. Pa ne mogu ja više prijavljivati, kažem ti, pravne procedure su pokrenute, prijavljeno je sve policiji. Pa ne možeš više prijavljivati zato što ti je YouTube ukinuo tool za reporting, jer ga manipulišeš i zloupotrebljavaš i zato ne možeš više ti prijavljivati. To se zovu rezultati. Pa nećemo da se obriše, u tom je stvar, što mi nećemo da se obriše. Ma vidi jednu stvar, to je već dokazni materijal, znači. To je dokazni materijal. Ne želimo da se obriše. I ne mogu ja, razumiješ, shvataš. Mislim, pokrenuti su pravne procedure, sve je prijavljeno po policiji, znači bio sam na razgovoru u policiji, ljudi mi objasnili šta, kako, ne mogu puno pričati o tome. Znači ne mogu jednostavno pričati o tome, nek svak radi šta misli. I ako sam jednom ponudam bez razloga, što je previše. Oštetit će čovjek istragu ako bude pričao o tome, a svaki detalj čitave situacije zna sve jedan gledalac. I on će oštetiti time što ostavi neke od tih informacija koje gledalci već znaju, on će oštetiti istragu time što ostavi te informacije javno. Zamisli. Od njih svi. Opet mi vas je žao i ako ste me jednom prozvali bez razloga što je previše od njih svi. slovo D, od Kruleta, čini mi se,
Meni je žao ako sam nešto pogrešno ako sam vas nešto pogrešno definisao, ako sam nešto, ali vjerujte mi, znači, bili smo pod velikim pritiskom, ja i moja porodica, tako da nadam se da ćete razumjeti. Jeste, pa znam od Kruleta, znam da se pratioci od Kruleta, a što se tiče lično mene i o meni, možete slobodno Kruleta da pitate, on zna ko sam ja, šta sam ja i to je to, znači. I kažem, znači, YouTube kanali i njihovi pratioci, znači, jednostavno, što duže su jedni uz druge, sve više se vežu, sve su više u jednoj jakoj simbiozi, jakoj vezi, ne mogu sad da kažem bukvalno neraskidivoj, jer tu često dolazi do obrta situacija gdje se dojučerašnji prijatelji, što bi našim prostim jezikom rečeno, bilo pokolju ko paščad i onda postaju najgori neprijatelji. I ja ti upalim live i objašnjavam sat vremena kako je tačno do tog došlo da bi ti uvidio ko je gdje šta zasro i koga zajebo i ti opet dan nakon toga lud i dalje isto upališ live i sumiraš tu situaciju da su se stari prijatelji posvađali i postali neprijatelji najveći. A ja ti upalim sat, obrazložim. Prvo izbjegavam 3 godine i banujem svakog ko spomene te ljude jer ne želim priču uopšte da traje dalje jer nema ništa vrijedno u tome. Prvo 3 godine izbjegavam. I onda Lopavčić pokuša izmanipulisati pa nazove jednog oti da ovaj nešto ispriča i onda ja budem primoran radi konteksta i zaustavljanja njega osvrnut se i na to, ja ti ispričam sat kako je bilo i šta je bilo i ti sutradan i dalje lud isto, sumiraš čitav taj sat na jednu rečenicu kako su se stari prijatelji posvađali i sad su oni govna jer su oni takvi po prirodi. Potpuno ignorišujući čitav sat objašnjavanja kako je do tog došlo. Znači, lud isto i dalje. Zato što je to virtualni svijet, zato što ljudi ne poznaju jedni druge dovoljno. Kako se zove kanal Kruleta? Krule Kruško. Kod Kruleta se zove kanal Krule Kruško. I onda jednostavno ljudi... I onda neiskusan gledalac koji možda prvi put nalijeće na nas i čuje tu tvoju rečenicu će pomisliti da smo mi takvi ljudi po prirodi da ćemo je sa svim svojim prijateljima zakuhati, razjebat bez ikakvih dodatnih situacija i parametara i da neko nekog mora zajebat da bi to raspalo se. To bi čovjek shvatio iz tvoje rečenice obične. I onda ja nemam pravo na to ni odgovoriti ni obrazložiti. Trebalo bi tvoje to samo ostati tako i to je to. Od najboljih prijatelja postaju najljučiji neprijatelj, tako da kažem. Mukbang, može. Krule, kaže da si oko čovjek i da su pretarali svi vas, napadali svi na ime. Ma dobro, pazi, jedno stvar, sve je to virtualno, to ne utječe plavo na nas, vjerujte mi. Znači, tebi nije okej što trenutno 10 kanala napada jednog, ali bi ti bilo okej da 300 napada jednog, samo da je drugi vođa. Znači ti si luđi od njega, 100%. A nastave, brate moj. Vidio sam baš danas nešto sa Alko Juklo i snimio. Čini mi se nešto je kao dao neki prijedlog i šta ja znam ovo. Joj, Salko, oba te podržavamo, neće on moći dalje, ja mislim. Međutim, Salko tu zaboravlja jednu stvar, znači, a to je, nije pratio stvari hronološki i nije ispravno poredio stvari. Evo ima ljudi ovdje što jesu. Moljas 2 eura, nema njemačka milicija, druga posla, ajde molim te. Falat na 2 eura. Salko znači, ne zna... Ima ovdje kamera ljudi što pratili su hronološki od početka. Evo, na primjer, Amar Jusić, on je od početka pratio, on je potpuno svjestan situacije. Dena Verse, Sigma Bjorn, Mama, sad ću ti, mogu ti ovako ići po čatu na Alim Hasanagić, Nihilist, ja mislim, ugledao sam ga od pola situacije. Ko još ima? Perišić je bio, ima 3 mjeseca od kako je počeo. I tako dalje i tako bliže. Znači ima dosta ljudi koji su potpuno svjesni situacije. I ne mereš i jebavat kako ti hoćeš. Eno i Bobby, eno i Abestajn, eno Puzić, eno. Svi od početka. Sprodz. Slud. Gdje je nastao problem, ni kad je nastao problem, ni zašto je nastao problem. A ja sad ne bih puno da obrazlažem da ovo dano. Svi se fataju za tu nekakvu kletvu, tamo, vamo, ovo, ono, međutim, ja sam jasno i decidno rekao. Znači, ja sam jasno i decidno prokleo skupinu ljudi,
koja, da li možeš objasniti da poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije imao odnos sa ženom koju je oženio do punoljetnosti, tako nešto. Vidi ovaj Zeman. Normalnim ljudima je lako objasniti, ali budalama ti ne možeš ništa objasniti. Pa pogledam ja sve kada stignem, ali nekoga nazivam magarcem, jarcem, ma i ja. I tu sam tebi dao podršku i on podržava mene i u okače. Znači, znači da pojasnim ljudima, onima koji nisu znali. Znači, ja sam prokleo skupinu ljudi koja čini nepravdu meni. I mi govorimo da ti to, baš to jesi uradio. Da si ti baš decidno prokleo skupinu ljudi. Znači, mi čitao vrijeme govorimo to. Mi ne govorimo da si ti nešto drugo prokleo. Discord pada, sreća, ne treba mi. Mojoj porodici, koja moju suprugu Hanumu naziva prostitutkom, koja... Naravno, čim ti izgovoriš rečenicu da ti neki tamo veliki streameri, ovo ja mislim 4. ili 5. put ponavljam, čim ti izgovoriš tamo rečenicu da neki veliki streameri dok lajvaju njihove žene, pored njih izgledaju kao prostitutke, iako je moja žena u svakom pojavljivanju na live streamu jako kulturna obučena, nakon što ti to izgovoriš, naravno da tvoja mora postati Mia Khalifa. Suje moje dijete, znači koja nam veliko zlo čini. Ja sam tu skupinu ljudi prokleo i sve one koji ih u tome podržavaju. Nisam rekao koji ih u svemu podržavaju, nego koji ih samo u tome podržavaju. I to je sasvim dovoljno da to bude dovoljno golemo sranje da te napadamo. Ne, nije to potrebno da je drugačije formulisano da bi ti mene, da bi mi tebe napadali. Nego je ovo, kako si ti to rekao, sasvim dovoljno za napad. Odnosno za samoodbranu. Sam tu skupinu ljudi prokleo, u islamu to je legitimno i dozvoljeno. Ali nije. I ovo je 6. live u kojem ti tvrdiš da je to dozvoljeno i nije dozvoljeno. Ali pošto si ti vehabiješina, to su tvoja učenja. A nema niđe da je dozvoljeno. Haj, citiraj mi suru i ajet. Znao da će se naći toliko ljudi u tom. Ali što se mnogi ljudi našli u tome, to je njihov problem. Aha. Znači, moj problem je što sam se ja našao u tome što si ti pričao o meni. To je moj problem. To ti problem nemaš. Ima objašnjenje na jednoj web stranici. Pa jeste, ima ako hoće da potraži. Imate podršku i pozivati se vaš... De nam objasni ti. Nemoj da mi se... De nam ti objasni, pošto znaš. Zašto da mi tražimo kad ti imamo tebe da nam objasniš? Hvala puno, De, hvala ti. Ima objašnjenje na jednoj web stranici. Ma ja. Oni koji vam prijeti nisu svjesni kako grešku prave. Sve će izaći na video, sve se... Ma ja, pa normalna stvar, čuj, ja već vidim na osnovu korigovanja određenih YouTube kanala, ja vidim šta se dešava. Samo ja kažem o nekim stvarima, mislim, nemam dozvolu, zakonski gledano nemam dozvolu da pričam o predmetu koji je u proceduri, koji je u procesu i nema ja šta dalje o tome pričati. Znači, svako će znati kad mu pravda zakuca na vrata i to je to. Neka radi šta ko hoće, može koliko hoće, ali neće dokle hoće i to je to. Dakle, nažalost, to se omasovalo do te mjere iz jednostavnog razloga zato što u Bosni i Hercegovini ne postoji zakon o cyber kriminalu. Na Balkanu, općenito. Postoji, samo što ja nisam obavio ništa istoga da bi me taj zakon proganju. Ali ti voliš sebe uvjeravati da jesam i onda ovako laprdat po 2 sahata u prazno. Znači, još uvijek nisu uređeni ti zakoni o cyber kriminalu, tako da vi možete ono šta hoćete i kako hoćete. Bez znači, to da uradite ovdje u Njemačkoj, bilo kojoj zemlji, znači na zapadu, znači policija vam ulijeće bez kucanja na vrata. Ne bi radio kako... Pa dobro, ja opet kao što kažem, zato kažem onaj Salko nije dobro upratio situaciju, znači ne prati on ni videa, ni live-ove, ni komentare, ni psovke, ni uvrede, ni šta ja znam. Iskreno, bio sam zgranut onim vašim kletvama, a za pratioce je to ružno, ali eto, razumijem vas, sada jer su pojedinci prešla, pa, o tome vam ja govorim. Znači, ja sam samo prokleo tu skupinu ljudi. Joj, previše se, Haman, puno branimo, nije dobro puno otimat se. Puno se otimamo, pa ne godi, Haman. Samo tu skupinu ljudi, znači, koja čini zlo meni i mojoj porodici. I sve one koji podržavaju u tome, znači u tome što čine zlo meni i mojoj porodici. Evo, ti sutra ne upališ live o meni i ja upalim PUBG-a i nema dalje zla ni nikakvih čuda. Ali ti to ne možeš izdržat, a tvoja 100% zadnja neće biti. Ni sa jednim kopiletom s kim sam se ja do sad svađao, njegova nije bila zadnja. I neće ni tvoja. Ja sam za te ljude rekao, ja nisam rekao ni za koga drugog. Znači, kogod ne napada, ne vrijeđa bez razloga, mene i moju porodicu, nema čega da se boji. I to je to, kratko i jasno. Dakle,
kao što sam rekao, ja sam napisao tamo Salki u komentaru, znači, objasnio sam sad. Nadam se da će Salkan razumjeti, jer imaju neke granice kad se pređu, nema povratka nazad, znači. I tako je. Znači, kad se pređu određene granice, nema povratka nazad, znači ti se čovjeku više ne možeš izvinuti, znači, ako sam ja bio spreman, a Boga mi ljudi, vjerujte mi, tako mi Boga, znači, i još neki čak, molim te, veličaju neke youtubere do te mjere, kao oni mene, pozivaju u live, ko si ti, bolan, halo? Ko si ti, bolan, halo, vrijeđaš me, napadaš me bez ikakvog razloga i ja tebi da dođem Pa nije bez ikakvog razloga, evo isto ko Hamdi neki dan. Nije bez ikakvog razloga, nego zato prvo što si prijetio čovjeku novinaru državne televizije da bi mu volio odrubiti glavu sa ramena, pa si onda kleo sve ljude da Bog da umirali, raspadali se, a ne mogli umrijet. Pa si onda okupljio tajnu grupu da reportaš, da gasiš kanale kako tebi daje kad ti se nadigne pendilica. I to su sve razlozi. I ti uporno lud i dalje isto vičeš bez razloga ko onaj lopov iz gaćica. A vidi razlog za razlogom koji već live po redu. I svi svjesni, i ti i dalje, ti i ovaj dvotačka D, ludi isto. Ali to je moj problem što ste vi ludi. Ma ko si, bolan, bijedniče, jedan, ko si? Pa sve ono što nisi ti. Halo, tako mi Allah uzvišenog. Znači, bio sam rekao ne bi pristao ni za 2 miliona eura. Sad, Allaha mi, 5 miliona eura. Da mi Ali niko ti ne nudi niti marku. Jedini razlog zašto mi tebi nudimo razgovor je za tvoje dobro. Što to tebi može pomoći. A nama je, sine, već dobro. Nama ne trebaš ti da nam bude dobro. Meni je već odlično i super. Nego ja to radi tebe. Da džaba ne bivaš banovan. Da džaba ne ide u ova sranja sva. Ti me ne trebaš, budalo. ponudi taj čovjek, ne bi progovorio sa njim. To nema obraz, ovo je onu Tabihu, svoj kanal, komu je na tom kanalu, ja ne znam. Ma nećemo o tome više, ne. Tabiha, ti si moj kanal. Ej, kafano, neću više, drug mi nisi bila, ta žena mi bol zadala, ti je večno učinila. Joj, Peršiću, kad ćemo se ići napet? Daj dokaz, gdje je dokaz? Dokaza, niđe na vidiku pričamo u prazno. Fatno $20. Da Bog da ti Isus dragi, to ba ja rabi podario. Nemoj, bogat, ne mogu da se nervim. Pa onda se sam javio da bi došao do tebe. Ma dobro, idemo životom. Jeste, Bobi, digla se cifra. Tako mi Allaha, znači, za 5 miliona eura. Ti dođeš i pričaš 2 sata sa mnom i ja posle lajva, moja, neću ti dat 2 miliona eura, ni 5, ni ništa ti para neću dat, ali ti ako pristaneš na razgovor 2 sata u lajvu sa mnom, ja ću poslat mail da ti uključim monetizaciju. Eto, to je plaća. Znači, jebote fiksno, svaki mjesec zarađuješ, ali moraš doći razgovarat. Ja imam svoje dostojanstvo, bolan, koji ne bi prodao ni za kakve pare. A taj gospodin će, ja mu se Allahom kunem, krivično odgovarat. Zato. No vidi. Znači, advokat je već angažovan i dobro plaćen, da mu gaće zguli izguli. A neko nastavi dalje. I to je to. Znači, nećemo ljudi o toj teme, neću da se nerviram bez veze. Još to ružno nale. Neću sebi da kvarim čef, znači, mukbang. Evo malo, Hanuma je pripremila ove hormađike, malo mukbang. Eno sipa, ta mame možeš sipi prijaviti u čatu. Znači, Deset evradi, Perišić, Berlin tiđara, thank you very fucking much. Neki ljudi jednostavno Šta je ne debeli? mogu da shvate u njihovom mozgu, nikada neće sazreti to shvatanje da neke ljude ne možete kupiti. Znači, bez obzira, znači, koliko cijenu... Mene ne možeš kupiti, nego moraš doći razgovarat.
Da ponudite neke ljude, ne možete. Znaš šta je još problem, da se približim tom mikrofonu? Približi se mikrofonu, Hanuma! Jedno vrijeme jednu priču pričaju, kao imamo stav, bla, 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 i onda odjednom okreću drugu priču, izvinjava se ovo. Maja. Ako se držiš nečega, drži se do kraja. Drži se do kraja i to je to. Znači, nema izvinjavanja. Meni jednom ko vrata guscom zalupio je za sva vremena, nema ga više. Normalno. Šta da radimo sa pratiocima koji šetaju po kanalima i siju mržnju? Pa vidi jednu stvar, Zemo. Ima svega među nama. Ima svega među nama i na kraju krajeva ti, šta ja znam, to je opet kažem, to su nisu oni pratioci koji šetaju tek tako. Oni su nečiji ideološki sledbenici, i oni svog idejnog vođu imaju. A to ćete najlakše... Gdje se nalazi knjiga naših ideja i pravaca i zakona koje mi... Oko čega se mi okupljamo? Gdje dolazimo po uputu? Gdje je to? Gdje je ta stanca? Kako sad sprod Z da se obrati mene za uputu šta da misli i šta da piše? Gdje nam to malo razloži? Najlakše pročitati, znači, prema tome kako se Eto, mene duša boli kad čujem vaše dijete, svega mi je Bog mu dao zdravlje. Hvala, de. Idemo životom, daleko im kuća. Vidite jednu stvar, veliki broj ljudi jednostavno, jer realno YouTube je jedan poprilično jak medij. Znači jedan od jačih medija što se tiče interneta. Ako ne i najjačiji što se tiče svijeta. I vremenom ljudi počinju kako bi rekao, da postaju ovisnici o adrenalinu, bukvalno o adrenalinu. Vi imate toliko kanala u Bosni i Hercegovini koji prave prelijepe sadržaje, znači fantastične sadržaje. Imate, evo ja sam tamo na zajednici reklamirao ovaj kanal Zvrc, čini mi se gore negdje oko Bugu. ZVRC, evo nas na istom, ZVRC znači kanal, posjetite, to je jedan od kvalitetnijih u Bosni i Hercegovini. Salko, ZVRC. Je na Gornjeg Vakfa. Vi ćete pobijeti oni koji vam prijete, nemaju hrabrost da vas pogledaju. Ma to je meni jasno, Ibrahime, odavno je to meni jasno. Nije to stvar pobjede, stvar je da pobjedi istina. Ako sam ja u krivu, ako su oni u pravu, ja u krivu. Da Bog dao da doživim pravedno, samo da bude pravedna presuda. Ma moj Arki, ja ti ne znam li šta ti je rumble. Znači, kažem, imate recimo kanal Zvrc, gdje momak ide s biciklom, ture gore oko Bugojna, Gornjeg Vakfa, šta ja znam, obilazi ekstra stvari, znači. Da ne spominjem Roberta Dacešina i šta ja znam, te pojedine kanale koji... Robert Dacešin, ja ću spomenuti, nije da ne spominjem, nego jako je vrijedno spomenuti čovjeka. Moraš spomenuti Roberta Dacešina kad je čovjek pito. Robert Dacešin, znači svi uđite, ukucajte Robert Dacešin, kliknite subscribe, 167.000 ljudi već je kliknulo to, zapratite turistički kanal, sjajan kanal. Nego šta ćeš nek spomenuti, bolan? Su daleko dogurali po svijetu, hodajući i snimajući i praveći reportaže i šta ja znam, ali nažalost nemaju ni blizu pregleda pratioca, kao što ima jedna sočna zvučna tema. Pa evo, zato reklamiramo da dobije. I moramo uporno reklamirati tako kvalitetne kanale da dobiju. Koja se nazove po tamo nekome šta ja znam, udri po njemu i to je to. Ne, dobro ti ima. Idi tam da pušim. Idu u pregled, znaš što kad nisam postavila video, idu u pregled na svaki video gdje piše dijasporac. Pa ja. Da te otvore. Ma ja, pa to je to, znači algoritam gura. Znači jednostavno, to je neko, hajmo reći, simbiozi. Ali kako to da se reklamira nevjernik? Zato što neophodan ti je argument da mene umanjiš, pa daj mi neke prijedloge koji još snima kvalitetno da ga predložim u odnosu na ovo, za razliku od ovog, da njega predložim. On će na stranu na sekundu staviti to pravilo o kojem pričaš, ali me. Između YouTubera i njihovih... Zamisli kad je mržnja veća od pravila Boga. Njihovih tih, hajmo reći, sljedbenika, ideoloških sljedbenika, slijepih sljedbenika, pratioca, murida, nazovi kako hoćeš, jel, neko izove ovako, neko onako, dolazi do situacije, na YouTube su karte otvorene, bitno je ko izvuče moj Zemo. Tako da to na kraju počinje da prerasta u jedno maligno oboljenje, tako da kažem. Pa da je to jedan kanal, već svi se sjatili, udružili, da Bog da sačuva, pa nije u redu, šta je njima,
Dobro, ali me možda Robert prihvati islam pa neće u džehennem. Za sad hoće, ali možda se promijene okolnost. Nemoj govoriti Robertu, bolje da ne zna. Pa Boga mi slabo da se boje Boga, jer onaj ko se boji Boga, on vodi računa o tome. Znači, kažem, navodim vam jedan primjer. Znači, tu imate dvojicu... Moljac 2 eura, pozdrav za Hani. Hanifa, imaš pozdrav! Ideološki vođa, znači, koji sve to u stvari, koji su... Samo jedan je sad mudar, sakrio se i ušutio se, a jedan još uvijek, hajmo reći, pravi udare. I oni su ti ideološki lideri, a svi ostali su pratnja za njima. I to je to. Međutim... Ima do boljih kanala 1000 puta, to je grupica jedna. Samo kada se raširite po YouTube da vidite kako super kanala ima. Ali vjerujte mi, znači prva krivična prijava, znači kad zakuca nekome na vrata, kad se pročuje šta je bilo s ovim, šta je... Ali što se vi uporno trudite naglašavati to da su ti drugi kanali bolji od mene, ako je to tako? Znači, što da se ja sad trudim govoriti ljudima da je dan, kad svi okrenu se pogledaju kroz prozor i vide da je dan? I što ja da 15 puta ponovim da je dan? Znači, zašto ponavljaš nešto uporno što svi znaju da je već tako? Još se prikriva šta je bilo s pojedincima već. Krije se to, neće se to može dugo kriti. Znači, kad se to pročuje, vjerujte mi, sve će se to ušućat, sve će se to ko miševi razbježat, potrčat će da obrišu videa, da sakriju, da ovo, da ono. Međutim, njemačka policija je temeljita kao što... Ja se uporno borio 3 mjeseca da se ne mogu obrisati videa i sad ću ja potrčat da obrišem videa. Što? Da sklonim šta sam rekao da ovih 652 sad ne znaju šta sam ja rekao. Jel zato ću potrčat? Ko što si ti sklonio sve jedan live. Lud isto, ako ne i gore. Što kažem, ona prikuplja dokaze, znači, i oni imaju stručnjake koji znaju da ukucaju i dijasporac i ovo i ono i da nađu vezu i s ovim i s onim, tako da, ko svi Turci to imali muje, oni su takvi. Pa izgleda otprilike. Mislim da je tu, ima tu pomiješano svega, ima tu pomiješano i tog nekog materijalnog interesa, jer postoje ti nekakvi, u neku ruku su svjesni, znaju šta rade i boje se Boga, ali šeitan ohrabruje, tu je problem. Pa eto, ma ne zamjeram, kako zamjeranje. Ne mogu ja Kruletovim pratiocima zamjeriti ništa, jer su nama slični pratioci. Znači, malo je tu pomiješana, međutim, postoji prema meni, nažalost, jedna velika doza mržnje, ne znam iz kojeg razloga, ne znam zašto, ne mogu... Ne možete mrziti onaj ko te zove uporno na razgovor, on te ne mrzi, nego baš suprotno. Znači, da te mrzi, izbjegavao bi te i banovo bi te i ne bi reagovao na tebe, ne bi te zvao na razgovor, onaj ko te mrzi. To baš da dokučim, ali velika doza mržnje postoji prema meni. Dobro je to definisao univerzalni majstor u par svojih... On neće pustiti. Za njega je svaki dan neko nešto dobro definisao, ali taj neko, ako je tog dana stao na njegovu stranu, onda je dobro definisao. Sutradan je moguće već da nešto neće dobro definisati, ako na nečiju drugu stranu stane. Ja u par svojih live-ova, on je to dobro definisao, znači da jednostavno da imaju ljudi koji mene mrze i to je to. Ali eto, to je njihova stvar, zašto me mrze i šta ti ja znam. Zato što imaš svoj stav, zato što se držiš jednog i to njima ide na živce. Da se ti tad rekao, okej, hajde, pogriješio sam, eto ja stvarno... Mnogi ne vole muslimane i to može biti razlog prijetnje. Pa može između ostalog, jedan youtuber kaže da ti planiraš... I kako ja onda oženjen muslimankom živim među muslimanima, a ne volim ih? Kako to može biti? Pa valjda bi se odselio. Njemu doći na vrata na jednom prošlom streamu, vjerovatno kleveta pa zabilježi. Ma dobro, ne bilježim ja više ništa, Arki, sve policija bilježi, vjeruj mi. Sve policija bilježi. Pozdrav za policiju. Bilježi, znači, ne hodam ja po tim... Na terenu sve redovno. Live-ovima ne hodam, ne gledam, uopšte me ne zanima me, vjeruj mi. Nemam vremena da hodam po live-ovima, kamoli da idem nekome od vrata do vrata, tamam posla. Ma ja, to sam... Ja sam te stvari prije 40 godina tako rješavao, ne rješavam ja to sad tako. Ja pratim mnogo kanala, neka ide gdje ko hoće, slobodan izbor svima, ja imam svoj stav, idem gdje ja hoću, a ne gdje mi drugi. Pa jeste gdje. Za bezeknuta, hvala ti na premium članstvu, welcome. Jeste, nažalost, malo
Zlaja, druže, pogledaj svoje ogledalo pa kreni na druge da pričaš, nisi zanimljiv, pozdrav iz Krajine. Sutra opet ide live od njega, ista ova priča u krug. I ide i odgovor od mene. Eto, vidit ćeš. Emir Dedić, 5 eura. Zašto mi prekida live svakih 5 minuta i izbacuje neke reklame? Zato što je Dijasporac prijavio čitav kanal, a ja dodajem titlove na sve jedan live na engleski da ljudi mogu vidjeti o čemu se pričalo i shvatiti. Malo su lošiji titlovi na nekim mjestima, ali dovoljno je za konteksta da se zna o čemu se pričalo. I onda ljudi ušli, pregledali kanal i kad su vidjeli o čemu se ovdje radi i o čemu se priča, aktivirali najjače reklame i najjače tajminge. Jer to se kategoriše koliko ti je kvalitetan kanal, takve reklame imaš. Znači kad vidiš 4 sekundi da se ne mere preskočit, jako kvalitetan kanal. Zašto nisi im dužan ništa da nisi kome pozajmio novac kao baka Mara? I neće tam bilo gdje, samo na par kanala. Vidi, Zemo, vidi jednu stvar. Ja nisam... Davorin Peharec, dobrodošao u članove, hvala ti. Ni Hamdin advokat, ni od onoga, kako se zove onaj sa 2 žene bogati. Elmedinov, ni od ovoga, ni od onoga. Znači, ali isto tako ne želim nikoga ni da napadam. Prema tome, znači, ko je kome pozajmio, ko je dao, ko je vratio, ko je ovo, ko je ono. Nemoj sebi da dozvoliš da budeš saučesnik u bilo kakvoj hajci. Nemaš potrebe za tim. Ima. Vjeruj mi. Niti ni bilo ko, pogotovo. Ja sam to shvatio, ja sam takav da sam nečiji bot, a ja svoj... Pa normalno, Arki, normalno. Ali eto, ljudi nemaju pametnija posla nego da određuju nekome gdje će, šta će pisat, pričat, kome će se obraćati, šta ti ja znam. Nemaju pravo da to određuju, ali imaju pravo da reaguju na stvari koje su uploadane na YouTube. Kad sam poslušala i pogledala šta piše i priča za vas, fino mi je zgadilo, pa šta je? Jer YouTube uskoro ima planove da implementira ispod videa da reakcioni trend kompletan kao jednu posebnu granu ima plan da implementira i ispod kanala će pisat taj i taj YouTuber reaguje na taj i taj video od tog i tog kanala, pa će se tako kanali međusobno gurati. Pa će u malo daljoj budućnosti implementirati se raspodjela zarade ako ja reagujem na tvoju kreaciju i će dio zarade od mog live-a tebi zato što sam reagovao. Tako da to je jedna čitava grana koju ne da ćeš ugasiti, nego ima planove za napredak. Zlaja 3 eura, poštujem svaku tvoju riječ, ali mislim da ovaj lik nije vrijedan ni jednog tvog vremena da se ti zabavljaš s njim. To je neko moje mišljenje, igraj brate PUBG uz hladno pivo. Jednostavno ne mogu, znači ja ovo kad čujem ja ne mogu to tako nastaviti mirno. Pa dobro, šta ja znam, neka pričaš tako hoće, kao što rekao, može koliko hoće, ali sigurno ne. I zato ti ja govorim, haj na razgovor da ti monetizaciju aktiviramo pa da možeš i ti zaraditi, na primjer donira neko 5 eura, tvoja 2, zato što reagujem ja na tebe. Ali ti nećeš, ti hoćeš da mene nema. Ja hoću da nas ima oba, a ti hoćeš da ima samo tebe. Neće dokle hoće. I to je to, znači, definitivno. Međutim, mi ovdje govorimo, pokušavamo jednostavno da se uzdignemo iznad te situacije, iznad tog levela, znači, realno nisi ništa dužan, ali opet može. Ma ja, normalno, hvala Allahu, razumiješ. Jer često, uglavnom ja volim da molim Allaha Đelešanu da me učini bogatim i neovisnim o bilo kome i o bilo čemu osim o njemu. I to često dovim, pogotovo na vitr namazu i šta ja znam. I hvala Allahu koji me učinio neovisnim o ljudima. Arki, sve ima mjeru i granicu, zaigraj, zapevaj, poja, zadnji, stara izreka. Pa jeste, dobro si. Kad ćeš za mene poslat mail, kad si obećao? Ako ti je tam sve agentice, u stvari, kako ti uopšte pišeš na čatu kad ti moj kanal, neko moj ko? Ako ti je tam sve zeleno da si ispunila uslove, onda mogu poslat. Međutim, kao što smo rekli... Ali kako ćeš valjati porez plaćat onda? Nedostatku zakonskih rješenja putem zakona o cyber kriminalu, zato se na Balkanu često i dešavaju takve stvari. Mislim da to ima jedne veće i dublje korijene, znači gdje i vanjski faktor ima dosta utjecaja, gdje putem raznih nevladnih organizacija i šta ja znam, normalno putem novčanih donacija se guraju jednostavno
guraju se, hajde tako bukvalno da kažemo, lobira se da se ne donesu takvi zakoni, da što duže ostane takva situacija. Žao mi je, ne volim puno da se uvlačim u politiku i šta ja znam. Mislim, ovo je neka moja procjena gruba. Sve ispunito, eto onda ćemo poslati. Koja ne mora da bude 100% tačna, ali imam osjećaj da se putem tog nevladnog sektora dosta lobira na političare dolje na Balkanu, znači da se opstruiraju. Znači ja konkretno preko neke nevladine organizacije utičem na političare da ne donesu zakone koji će mene jebat za cyberkriminal. Kako ću Ismaru kasnije objasniti da to nije bilo tako, kada ovo čuje? Donošenja tih kvalitetnih zakona koji bi jednostavno regulisali to ponašanje, to jeste koji bi uskratili mogućnost tim ljudima koji vrše taj takozvani internet mobbing nad svima, bukvalno. Jer nije svako jednako informatički pismeni, šta ja znam. Ima ljudi koji jedva zna da upali, da uga... Eto, hajde ti sad meni, Salko, reci, je li ovo razumno objašnjenje šta ja radim ili je ludost? Evo ti mi reci, poslušaj ovaj, pa mi ti reci šta je. Te youtubera koji ne... Slušam šta priča, rekao bi čovjek da je neki predstavnik u nekoj organizaciji, ali se čovjek jednostavno želi dogega do neke slave. Odjavljujem se s ovom porukom i opet molim te poruči mu ovo. Ljudino, pogledaj svoje ogledalo i onda gledaj tuđe ogledalo. Samire Drakovac, idi ogledaj se na ogledalo i onda dođi u mojoj kući se ogledaj na ogledalo isto. Rekao ti čovjek. Sami otvoreno priznaju da ne znaju ništa, da im sve drugi to nešto namještaju, štimaju i šta ja znam, prema tome pogotovo kako onda očekivati jednog običnog čovjeka da on to zna svašta nešto i ovo i ono. I onda takvi jednostavno love te prilike, mogućnosti, tamo gdje im neko ne može uzvratiti na adekvatan način i onda ospu paljbu i šta ja znam. Tako da je sasvim normalna stvar da se to, mislim nije normalno da se dešava, ali se dešava, bez nekih konkretnih posljedica. Međutim, vjerujte mi, čim bude malo je sad teško napraviti sponu između tog virtualnog i stvarnog svijeta. Jer vi morate dvostruko da djelujete. Znači morate, recimo ako se radi o kleveti, vi morate da djelujete i putem YouTube platforme, a i putem pravosuđa. I što meni onda ne dolazi ni jedno ni drugo? Ako sam ja sjedio i lago o tebi, što nema papira od advokata i što nema maila od YouTube-a da mi je ukinuta kleveta i da sam tužen? Što umjesto to dvoje ima YouTube klip gdje ti tražiš svoje ove dalje ekstremiste da te podrže kako bi se malo smirio? Što ima to, a nema ono što treba da ima? Briga kako vi pijete kafu, da li srčete ili ne, oni su mi svi na nekom nivou, ma daj molim te, što vas onda gledaju i snimaju svaki live belesno. Pa zbog para, zbog para. Da, bilo. Nema većeg neraka nego u Pilđani. Nismo uspjeli ovdje po Džani put. Slušam sam Salkana i njegov želj da primije youtubere, to je nemoguće jer rana može da zamladi, ali ostane ožlak. Pa vidi jednu stvar, što se mene lično tiče, evo ja... Idemo životom ima ranu na srcu što sam ja odreagovao na kletvu i fake reportanja. Ja sam čovjeku srce povrijedio što sam spašavao kanal i osvrtao se na gadost koju je ovaj izgovorio. I čovjek je povrijeđen. Da ja, na primjer, nisam reagovao i pustio da on reporta pa da ne radi notifikacije, idemo životom ne bi bio povrijeđen. Izvini, idemo životom, izvini što sam i ja doručkovo jutros. Izvini, evo sutra neću da ti bude lakše. Sam poslušao Salkana, znači ja više neću nikad nikoga pozvati putem YouTube-a i Facebooka i šta ja znam da nekoga prijavljuje. I već si pozivu i lud 5 puta gore, a od tebe luđi samo oni koji ne čuju ovo. Da si već pozivao i sad to nije. Sad odjednom to nije.
Znači, lud 5 puta gore danas. Sutra će biti 6. Ako neko odluči da sam to radi, ja mu neću ni braniti. Međutim, neću više nikoga pozivati, kao što sam rekao, ja sam Salkanu obećao i to je to. Obećanje je dug. Ali isto tako, znači malo je Salkan prekasnio, nažalost. Trebao je on puno ranije, ako je želeo da se uključi u to, da reaguje. Salkane, svi live-ovi i sve što trebaš da vidiš, nema ništa obrisano, svi stavljeni na javno, nisu čak ni za članove. Samo kreneš redom, nema šanse da ti išta ostane nejasno. I druga stvar, on mene stavlja i sve te ljudi koji me napadaju na isti tas vage, što je nemoguće. Pa naravno da je nemoguće, mi nismo ni približno isti. Svi vi koji malo duže pratite situaciju, znate vrlo dobro ko koga napada i zašto napada. Mi se branimo od tebe što si htio napadat kanale lažnim reportima, što su u tebe bili u čatu koji idu drugim ljudima na vrata. Zato se branimo od kletve, od gadosti, od ružnih misli, od okupljanja od toga se branimo. To je jasno svakom ko prati situaciju od početka. I sad tebi daje nekako pretvoriti da ja mrzim muslimane pa napo tebe. A svi live-ovi dostupni da ljudi vide kako to nije. I ti i dalje lud istu. I šta govore oni, kakim se vokabularom koristi. Pa znam da sam na tapeti. Mogu predložiti kao osoba koja je skoro... Ako imaš neki problem, direktno počeo dijalog riješiti problem. Ako neće dijalog riješiti problem. A nažalost, vrijeme je da sud rješava. Nema dijaloga, jer vidi Bobby, ti možda ne znaš neke stvari. Eki, hvala ti na 8 mjeseci članstva. Anonimus, nemoj se sramotit, brate, nemoj. Smijut se ljudi, nemoj se sramotit. U stvari ne smijut se, ne vidite se komentar, sam ga vidim. Pojedini ljudi koji su mene pljuvali, vrijeđali. Popljuje me, izvrijeđa me, poslije dođe u moj live i izvinjava se. Napio se, jednom 2 puta, neš više majčin sine, neš. Završena priča. Nema 100 puta. Nema toga. Muslimana ne smije ujest guja 2 puta iz iste rupe. Hajde ima djecu, hajde, nemoj, hajde. A ja. Zato mene neće više ista zmija ujedat, jer ti kad si u live-u pričao da će nekog udarit kola pa će ostati invalid i ja htio reagovat na to kako ti to s time prijetiš, ti taj live stavio na privatno. I zato ja sad svaki tvoj live prvo skinem, pa ako ga ti staviš na privatno onda mogu file pokrenuti na kompjuteru. Neće me više 2 puta ta zmija ujest. Ne radi, hajde neka. A čovjek zajaho ne zna sjahat. Ne znam, ja gospođo, rijetko kad znam sjahat. A što volim jahat, to je... Ne može. Ne znam, ja sam pokušala tebi isprovocirati s tim, kontate isprovocirati da ti šta... Ma ja šta, pusti. Mora on još pure, dobre pojest. Moraju neki još dobre pure pojest da uopšte razumiješ. Pa to si u mene jučer u live-u prekjučer čuo kad sam govorio Handi da treba još pure pojest. Pa svaki live ja mislim da ti moj znaš na pamet. Eto prekjučer si tu foru od mene čuo i zato je sad upotrebljavaš. Moj način je razmišljanja i ovoga i onoga, znači. Uglavnom, kažem, nažalost, šta je? Im tu spavaš? Može jedan poljubac prije spavanja, molim te. Dobro, neću više, samo sam jednom poljubio. Damir Nuković, ko te provocirao, bratski? Ne znam, provokacija ti je još gora, ovo što ovako ti pričaš, ovo ti samo odmaže, iskreno ću ti reći. Ne odmaže meni ništa, vjeruj mi, Bobby. Nek samo ljudi pričaju, ja nikoga ne napadam, nikoga ne obilježavam, nikoga targetiram, sve što sam rekao istina je. Sve to radiš i sve što si rekao je laž. Nije protuzakonito, nije zabranjeno. Sramota je da čovjek naziva poslanika sallallahu alejhi ve sellem pedofilom. 5. put to ponavljaš u ovom live. Samo u ovom. I da ima toliko muslimana pratilaca. To je stvarno bruka i sramota. Baš me zanima šta je u ovom govoru provokacija.
šta ti smatraš, Bobi, šta je provokacija u ovom što govori? Ma ja. Evo, konkretno. Znači, osim što govori da čovjek pravi video o njemu, da psuje, da ovo... Da vrijeđa, da šta ja znam. Ma donacije su bitne i gledanost, a ko je što će... Nekoga, eto, došao malo da ga hvala puno, Ajde što im ti smetaš, a zašto mu napadaju, stvarno su joj svašta govorili i to baš... Pa neka, zato što je Hanuma pokazala jezik. Ma ja volam,
prijetnji smrću Bakiru Hadžiomeroviću, uredniku političkog magazina 60 minuta. Tokom suđenja Drakovac je priznao djelo za koje nema dokaza, izrazio žaljenje jer nema dokaza, te mu je sud izrekao uslovnu kaznu bez dokaza. Evo, ovo trenutno ovdje nije bio dokaz. Zlaja 5 eura. Mija, ako on ima porodicu i to, pa de probaj ga urazum da se mane ovog ćoravog posla, obuci crvenu haljinu da skrene mu pamet malo od ovih gluposti. Svi imamo život, ali ne blamiramo se kao što se blamira ovaj Čajkić. Džaba doniraš Zlaja i džaba pišeš a te poruke, sutra slijedi isto, vidit ćeš. O meni, znači. Apsolutno nema nikakav dokaz i teško mu se... Ja ne bi mogao znat da slijedi isto da nisam upućen u njegovu ludost dovoljno. Teško mu se na sudnjem danu, vjerujte mi. Teško se njemu na sudnjem danu. Prema tome, mene to ne dotiče, meni to ne smeta, meni to navagi. Otkud ja znam, možda me Allah Đelešanu čisti od grijeha preko tih ljudi, možda ću ubrzo preseliti. Jer ja često dovim Allahu Đelešanu da me uzme sebi kad mu najdraži budi. Allahu Đelešanuhu, dragi, molim te, ako postoji i jedno moje dobro djelo, sva ta dobra djela prebaci ovom čovjeku, nemoj ni čekat sudnji dan, meni te stvari ne trebaju. I da ne preselim nikako drugačije nego kao musliman. Možda je ubrzana procedura, možda me Allah Đelešanu jednostavno čisti od grijeha. Pa preko reda, armiju BiH preko reda uzima da im izađe u susret. Imao sam jedan događaj davno negdje, da oni obavljaju nečiju adresu gdje živi bolesno djeca. Preko veze, bake direktna veza sa Allahom i preko veze vi imate ranije privilegije. Treba tako dete da... Pogotovo Gazija koji je bio, koji je onako goloruk načetnik je iskako, imaće burad meda na tam. Doživlja neke traume zbog nečih loših namjera, je li to normalno što oni rade? Ma neće Muhammed doživjeti traume zato što on... Sad sam sebi dokazao da je YouTube opasan, ovaj Zmaj je moj bot, drugi kanal. Aha. Pa vidite jednu stvar, i to objavljivao adrese i zato... Sead Pezirović poklonio članstvo Tabihi Hadžić. To će ljudi također krivično odgovarati, znači, samo jedna osoba je imala našu adresu, samo jedna osoba. Na tvoju žalost, to je viši inspektor samostalni Tabiha. A samo jedna osoba također objavljivala našu adresu na YouTube. Sad, kojim putem je došla od ove osobe, to će policija da ustanovi, vjerujte. Pa Tabih tajnim kanalima komunikacije Tabih. Skoro je Čale bio ovdje u Gračanci, dolazio da namještaj sebi pokupuje za tu novu kuću, penzioniše se Tabih agenat i oprema se da mora uživati u penziji. To će policija da ustanovi. Često bili jarane na znači, često su podržavali jedan drugog, tako da će policija vrlo lako da to ustanovi. Godinama Tabih agenti podržavaju jedne druge i surađuju, godinama. Nestao s YouTube-a, drugoga je sve ređe, manje tu. Znači, policija će to da ustanovi i snosit će krivičnu odgovornost. Tahiba Hadžić. Za to, nikakav problem. Ja se uopšte ne skiram što se toga tiče, ni najmanje, to će samo njima skočiti na nos, meni neće. Kao što sam već jednom rekla, mi se ne bojimo tog prikazivanja adrese, niti imamo šta skriveno. Ja nemamo mi ništa skriveno, mi živimo pošten, mi smo pošteni građani Njemačke republike koji uredno plaćamo porez. Ja sam pošteni građanin Bosne i Hercegovine koji uredno plaća porez Americi jer tamo radi, a ovdje živi kao turista. Sviđa mi se ova država i volim ovdje da trošim svoje pare. A inače radimo u Americi, u Washingtonu. Collab Inc. kompanija je u Washingtonu u kojoj sam ja registrovani radnik i plaćeni svi porezi za mene. Imam sve poštansko sanduče u Washingtonu gdje mi leže plata nakon što se odbije porez. Možete ukucat sve, možeš sad uzeti nazvat u Washington Collab i pitat da li Amir Hadžić radi za tebe i reći ti čovjek radi. Radi već 10 godina. I nemoguće je raditi u Washingtonu za firmu koja ne plaća porez, to je nemoguće. A to što tvoji šefovi iz SDA, propali klošari, nisu sklapali ugovore koje sklapaju normalne države, to neću ja finansirati, sine. Smo njeni državljani. Čuo sam u nekim komentarima da ti kao vjernik ne bi trebao da se baviš YouTube-om, ne znam kako to da prokomentaršim. Mislim da imaš pravo na to kao i svi drugi, nemoj me... Pa vidi Zemo, nadam se da Da je to pisao neki vjernik koji je na YouTube. I sam, znaš, i ti si vjernik i prema tome, ne znam, to je tako bezvezna konstatacija, ali eto. Ma je onaj što mi ne... sad ćemo mi slušati svaku budalu i uzmati od njih, ma to pusti, bogati. Laku noć, hvala vam što ste... Hvala Danka puno, laku noć i tebi i hvala ti puno što si nas
što se nas posjetila. Pozdravi tamo Raju kod Kruleta. I mnogo nam znači, jel, znamo onda da je istina tu. Jeste, znači puno nam znači realno mišljenje. Ovo je jako bitno, realno mišljenje. Znači, ne mišljenje slijepih sljedbenika. Ja to nisam nikad volio, znači, ja volim i kad mi čovjek uputi kritiku neku koja je konstruktivna, koja je na zdravim osnovama. Međutim, dođe lik, nema šta drugo da mi kaže, nego kaže, a što mljackaš, a što strčeš, a što ovo, a što ono. Evo ja imam toliko toga drugog da ti kažem i ti to nećeš ništa da saslušaš, a voliš kritiku, pogotovo kad je razumna. Pa živio si kad čuo za mukbang. A ja. Pa dođem ja, naletim ja kod Kruleta, pozdravim Raju i tako. Mada, vjerujte mi, u zadnje vrijeme izbjegavao sam kod bilo koga da idem da se javljam, jer odem u live, javim se i onda počnu ljudi da provociraju, da napadaju ovo ono i onda... Moraš se zapitati zašto je to tako. Evo ja se javim kod Nunija, javim se kod Mukija, javim se kod koga hoćeš u čatu, niko me ne provocira. Moraš se zapitati zašto je to tako. Što te ljudi provociraju? Se stvara negativna atmosfera, ja to ne volim. Ako ljudi uživaju, nek uživaju, neću ja da budem razlogom da se nekome kvari rahatluk i šta ti ja znam. To je eto uglavnom glavni razlog što ne idem. Mukbang, pa ja, Arki. Znaj da nisi to znao dok nisam ja znao, dok nisam vidio Big Mamu, Selmu Jernada, dok nisam vidio, nije rekao šta im je mukbang, kad tamo, aha, rekao to je to, ovo ću rekao argument da iskoristim. A oni su komšije dolje, Arki, ti si u Šraknu, oni su dolje odmah ispod tebe, neđe u B fazi, ja mislim C fazi. Mislim da su u C fazi, kod Binga. I kad pita zašto brada, to je... Ja sam u G fazi. Vidi jednu stvar. Ja sam u fazi G tačke. Kažem, zemam. Neke budale ne treba ni komentarisati, vjerujem. Jednostavno nije vrijedno. Nije vrijedno, vjerujem mi da se neke budale uopšte komentarišu. Šta ja znam. Ja sam poželio hamburgere praviti na polju. Što bi rekli, nije vrijedno spomena. Nije vrijedno spomena. Iskreno, jedno vrijeme gdje je Sporac radio sa onom, kako se zove, da smo morao malo skratiti, radi što te jelo. Ono. Ja, sa staklenom vunom. Sa staklenom vunom. I morao je rad toga malo skratiti, ali baš mu se zabadalo u bradu. Ja, bio si... Radio sam jedno... Pa nevjernici sa staklenom vunom rade stvari, a zabada se staklena vuna vehabijama u bradu i krši vjeru i onda oni moraju skraćivati. Moraju se đubrad nevjernička, ovi što sa staklenom vunom rade. Vrijeme sa staklenom vunom, dosta sam, 4-5 godina sam radio. Bio je ovdje na Baušteli, bio je jako naporan, nezgodan posao je bio, da vas sačuva iskušenja. Evo, samo što upalite, prije 4 dana neki infokliper tvrdi kako sam ja rekao da je tamo neki YouTuber narkomančina. Niđe veze. Sad ni to nije. Hajde, dobro. Eto, kako ljudi šire laže. Jesu ljudi. Jeste vi ljudi govna i bezobrazni? Nema. Stoka ste. Nevjerovatno. Nevjerovatno, jebo mater. Jebo mater, nevjerovatno. On izgovori nešto i vi klipate đubrad da ostali čuju i kad to nije. Eto, što klipate kad to nije? Što snimate klipić koji on rekao kad on to nije rekao, a rekao je? A nije rekao. Nevjerovatno. Da li ljudi ne znaju ili se prave grbavi, baš ništa ovjere. Pa otprilike. Evo. Ovaj neki isto budalešina, nije smio da da moju adresu dok je bio u Njemačkoj, čim je pobjegao iz Njemačke, odmah je dao moju adresu pošto je samo on imao. I kaže, dijasporac me prijavio da širi mržnju. Nevjerovatno. Nisam te ja, sine, prijavio da širiš mržnju, već sam samo rekao istinu. Da si samo... Znači, nisi ga prijavio, nego si ga samo prijavio. Nisi ti sad njega prijavio da on, nego si ga samo prijavio da on, a nisi ti sad njega prijavio. Ti imao moju adresu i niko drugi. Nemojte vi misliti da je on prijavio njega, nego njega sam prijavio. I znači, zato što si mi poslao majicu promotivnu. I koverta koju si poslao majicu je predata policiji. I koverta je predata policiji, znači to je tvoj rukopis. Tvoj rukopis ja da ne bio. Imaju adresu gdje ste prije stanovali. Čale, to je tvoj rukopis i na toj koverti, Čale, ima tvoja adresa tvojom rukom napisana, bolan. Sreća pa ga nije prijavio. Sreća pa ga je samo prijavio. Jer da ga je na primjer prijavio, to bi bilo sranje. Nego je to ga samo prijavio pa šta bude. Stanoviti, Čale. Dobro je, šut. Znači, samo je kako ne razumiješ, kako si toliko glup, kako ne kontaš stvari, bolan.
Jedini si ti imao moju adresu. Koverta je predata policiji, grafolog će ustanoviti kad te pozovu na sud i reknu potpiši se, usporede to, znaće se bolan. Možete ti vad koliko hoćeš i dok lijepa, i bit će supruga pozvana isto da se ustanovi. Izvrno ovisno YouTube. Pa ne znam, nismo gledali ovo sad dijaspora. I sad ludače Božji, da li ti stvarno misliš, na primjer, da kad grafolog kaže aj potpiši se i čovjek se potpiše i utvrdi se aha jesi ti. Jel ti ludače stvarno misliš da nakon te situacije neće uslijediti pitanje zašto si ti podijelio njegovu adresu? Jel ti stvarno misliš da neće na to pitanje uslijediti odgovor zato što je ovaj čovjek prvi htio ići nekom drugom na adresu? I ti stvarno misliš da ta varijabla neće interesovati policiju što si ti prvi taj koji je htio nekom ići, pa zato i tebe čovjek locirao? Ti stvarno misliš da će priča stat tu gdje je on dao tvoju adresu i da će sudija reći aha ti dao adresu nekom 10 godina zatvora? Jel ti stvarno misliš da će priča stat tu i da niko dalje neće ispitiva što je neko šta uradio i šta si ti prvi uradio? Jesi ti stvarno toliko lud? Vrti po kanalu. I univerzalni, šta je? I izvrno ovisnici o YouTube. Ma dobro, nek izvrću ljudi šta hoće, šta me briga, nego onako gledam ja listam po YouTube-u. Dijasporac univerzalni prije 3 sedmice, to je kao trebao biti live, nije bio, nisam htio da se odazovem. A ko je ovaj gospodin? Ma i ovo neka budala dijasporac, izgubio si bitku, niđe veze. Dijasporac vas sve posložio, dijasporac napada na žene muškarčine, TikTok Balkan, prije 2 mjeseca, niđe veze. To je ono što je relativno. Niđe veze. Sve o to što si ti pričao i ljudi samo isjekli i uploadali i čovjek kad pusti ti si na snimku i ti pričaš i to što je izgovoreno je niđe veze jer to nije tako. A čovjek samo isjekao dio tebe i uploadao i taj dio tebe nije tako, jel? Jebo mater, kako li je u ludnici tek? Razumiješ, eto ti. I mene kao nešto golog prikazuju, mislim, stvarno. Jebo mater, kako li je tek u ludnici, jare? Dijaspora, znači samo i odde to dijaspora ponovo napada. Jer vidi, ja sam bio u ludnici i sjedio s ljudima za stolom i pušio cigare i svi normalni. Jebo mater, zapitao se ja zašto su ljudi uopšte tu kad svi imaju razuman tok misli, koliko se dalo primijetiti. Pa ti si luđi od svih ljudi koji sam sreo u ludnici, čovječ. Jel to moguće da si ti neufaćen? Tračevi ba, niđe veze. Sve je niđe veze. Jugosloven te, dijasporac uvodi red. Dijasporac kada je lažni vjerni, tračevi ba. Niđe veze, razumiješ. Ja nisam nikad bila ovog mensura. Ja što se ovaj udebio. Šta je ovo? Ili nije filtrirao se? Kad dijasporac pravi, nije ovo je prije godina, nije o mene. Gospodin Mensur, dijaspora, dosta te više, dijaspora, već Darko, Durmov, ba. Niđe veze. Tračevi ba. Mislim... A ima li jedan taj klipić tvoj sa tvog lajva što je neko isjeku da je s vezom? Jel moguće su svi baš niđe veze? 3 godine. Znači, moja reakcija na dijasporca, Čaleta prije 4 mjeseca. Dijasporac Janić prije 2 mjeseca. Udes koji je uspio snimiti. To je moj video. Bosna istina, podrška za dijaspora, da ne klete dušmane, Bosna istina. Dijasporac, Omčo iz Krajine Zavnovske. Na mene kine. Ma Omčo je napravio silu kanala. Mislim. Eto tu mene proziva, vjerovatno, čim te pita koja je Mija Khalifa. Ja stvarno nisam znala uopšte o tome dok nisam ukucala u internet, znači proziva me da sam prostitutka. Jeste, nakon što su naše žene kao prostitutke u lajvovima, iako je moja žena u svakom lajvu kulturno obučena kad uđe u sobu i pojavi se. I onda si ti Mija Khalifa i bit ćeš. Nema šanse da ću ja tebi šutit, a da ćeš ti prolaprdat šta tebi daje. Pa to neće biti nikad. Ja kažem, ljudi koji imaju nešto u svojoj kući, koji su naučili živjeti tako, oni i koji naučili su taj riječnik, znači ono je iz kuće povukao taj riječnik. Mislim, ako se ti nisu... Kaže, Arki, znao sam da je Čale dao adresu, imao sam neki osjećaj. Pa niko drugi nije imao našu adresu osim Čaleta. Sad kojim je putem ona otišla dalje, ja znam da je Čale nije smio proslijediti dok nije otišao iz Njemačke. Kad je odselio iz Njemačke, onda je on proslijedio adresu. Mada sam ga ja lijepo upozorio, ne smiješ adresu nikom davati, međutim, sad su oni pokušali tamo nešto da se optužuju
jedni druge ovo, međutim Čale se tu izvući ne može jer je kuverta predata policiji, grafolog će da utvrdi je li to njegov rukopis ili nije, znači tap, čučno Čale, što se tiče toga. Kad je došla ta majica, ja sam... Eto, ili viš da on misli da će se situacija završiti tu, da niko više ništa neće pitat nikog, nego da će samo njega pita šta je bilo. Bez da se obaziremo na to da od ovog ništa ni nema, ovo samo sranja. Bez da se obaziremo na to. Je sporcu rekla, daj mamo tu kovertu. Ja htio da je bacim. Velika žuta, daj mamo, rekao njegova adresa tu, ako šta bude, rekao da i mi imamo njegovu adresu. I ta koverta stajala. Zamisli! Ja nemam pojma koliko je stajala. Mene je život ovdje naučio da sve... Zamisli, upoznajemo se mi i krećemo se družiti, ja uzmem tvoju adresu ako šta bude da imam čisto. Što radim i sve što pričam, šta je to? Nemam pojma, neki kanal. Da sve radim sa dokazima, znači sa živim dokazima, jer ovdje u Njemačkoj samo živi dokaz teksta, maila, pije vode. Zato sam ja i njemu rekao da sve što imaš slikaj, screenshot, slikaj i... Ovo kod Amira poreportaj da se reakcije i odgovor njegovi pohajdaju, a ovo što imaš našeg što nama godi to screenshotaj, čuvaj. Uglavnom... Duša, ljudi ne vidim šta mi vrtimo. A sad ti njemu pošalje pelene. A odselio je, nema. Odselio, ali još uvijek u Evropskoj uniji morat će on da se pojavi na sud, da da izjavu, zašto, kako, odakle se pojavila adresa i po njemačkom zakonu. Ne smiješ, ne, i tako dalje, ne bi ulazio u te zakonske regulative, uglavnom kako ono kažu... Malo je to ovdje trajalo zato što je to sve na našem jeziku. Jeste, Sad dok on to sve... Moraju oni da nađu... Ja mislim da su Heptu. Samo slušam. A što se ti trudiš, na primjer, ako sam ja upalio live i radio nešto što se ne smije zakonski i što tebe šteti, pa ću ja fasovat. Što se ti trudiš maket to? Što ne pustiš nek stoji dostupno da vidi policija pa da fasujem? Što mičeš te stvari? Što i reportaš? Materijala je, morao sam dosta dokaza da dostavim, dosta sam vam i live-ova i videa skidao, morao sam da dostavim, morat ću tražiti posao na YouTube da radim kao špijun, da dohakam pojedincima. Ma ne moraš, zajemo, pusti bogati. Tako da je to, onda oni su morali tumača. Evo tebi jedan, brate, ban uživo, pošto mi nećemo raditi tu. Nećemo reagovati jedne na druge. Ali baš to što ti daje nećemo imati. Nećemo sa propalim klošarima. I nemoj džaba. Znači morate naći sudskog tumača, ne možete bilo koga da vam... Policija ovdje angažuje sudske tumače koji onda nemaju uvijek vremena da dođu, da prevedu, da ovo, da ono. Procedure su to, zato malo traje. Ali kao što rekao, znači, njemačka policija nikad ne radi po indicijama, samo po čvrstom dokazu. I kad skupe dovoljno dokaza... I što te dokaze reportaš? Znači, dokaz, moja usta su dokaz. Moje izgovorene rečenice su dokazi. Što ti te dokaze? Znači, narušavaš istragu. Komemo. Kad vas čape, nema vrdanja i nema... sad, ako neki slučajno misli da su nedostupni pravde zato što žive van Njemački. Ne. Njemački... Ja u životu svom nisam bio dostupniji pravdi i organima gonjenja. Nikad. Ovo je vrhunac moje dostupnosti. Štiti svoje građane i van granica Njemačke. Kako? Tako što njemačko pravosuđe djeluje službeno, znači prema pravosuđu zemlje u kojoj se nalazi onaj koji vas oštećuje i šta ja znam. Jeste da tu procedure traju, ali boga mi na kraju... Zamisli neko te oštećuje i ti pokušavaš sakrit način na koji te on oštećuje da bi ga mogao tužiti što te oštećuje. Pravda. Pa eto koliko smo puta dali ugost kad čuo se za Interpol. Pa ufate ga tamo, pa ga prebaci vamo, pa ga ufate tamo, pa... Znači da je idole to Republika. Gospođo, počet ćete me sanjati kako me policija neđe vodi. Toliko maštate o tome. Pravda je spora, ali dostižna. Prema tome, znači, treba se izboriti za pravdu, ali pravda je sigurno dostižna. Spora jeste, ali je dostižna. I ono mi je bila koma pravo. I plus očekiva, bravo Marija, očekiva zaštitu od nevjernika, od njemačke policije. Nevjernici da te zaštite.
sam čula pojedine youtubere da tebe treba prijaviti. Ja, za ovo, za ono, nema zašto nisu, nema... Nije da treba, nego već jest i već je pod nadzorom. Zašto ignorišete da je on već prijavljen? Zašto će sutra biti upaljen live u kojem ćete vi ponovo reći da neko govori kako njega treba prijaviti, kada ja jasno govorim da je već prijavljen i pod nadzorom? Zašto ste i dalje ludi isto? Da makar malo manje budete ludi. 1%. Zašto nisu, eto, ovo, čak onaj neki Keke Bleke, kako se je zvao, onaj mešćini, ne znam kako bi ga čovjek definisao. A to je patetično da ti kao sutra zaboraviš ime čovjeka nakon što te on nešto uvrijedi, nešto mimo tvoje volje. A do jučer si znao i onda kao sutra ti ne. To je tako patetično. To je dječije. U nekim momentima je snimao svašta nešto, pa je to poslije brisano, pa ovo, pa ono, čak i on tvrdio da me je prijavio da ovo, da ono, međutim, odjednom naprasno s njegovog još jednog kanala su nestali svi videe o meni, ovo, ono, znači ja sam tog momenta shvatio da je policija počela da radi svoj posao, da se stvari privode kraju i tako da... Mi smo, Dijaspora ti rekao, nek prijavi odlučno. Kogo što ima protiv mene slobodno, neka me prijavi, nije nikakav problem, ja ne bježim od odgovornosti i to je to, znači, može samo kontra da dobije, znači, za klevetu, međutim, jednostavno ljudi u tom nastupu neke te mržnje, ovoga, onoga, da li ne znaju da se iskontrolišu, da li šta ti ja znam, i onda kažu ono što ne treba. Pa kako ja ne mogu da se iskontrolišem ako 2 sata sjedim mirno i odgovaram na tvoje gluposti? Pa de mi klipaj 10 sekundi moje nekontrole, gdje je ona tačno? Zaluđeni ludače. Pa nemam pojma, razumiješ, tako neka keke, nešto keke, nemam pojma, keke meke, nemam blage veze. Znam da mi je jedno vrijeme, prije nego što sam se ja povukao iz tog jednostavno... Hamda na TikToku laje gore od Cuki, de da vidimo Cukicu. TikTok. Da vidimo Cukicu o čemu je riječ, pa da se vratimo. Jebo li ti puzzle mater? Šta je ovo? Vjerujte, nema države, nema vlasti. To treba, znači, šta god ubio čovjeka, pa ne bi bilo ubija, ne bi bilo silovanja, ne bi bilo ovih mangupa. Jel se potuko, napravio bela, porodci napravio nešto. Pa nema šta odmah ga dole, nema izlaženja. Doživotno mu bubne zatvor, pa nema to, nisi ti za slobode, bala. Pa nema, brate, nema vlasti. Ovo ti je sve katastrofa. Kad vidim ovu djecu, omladna, ne slušaju roditelje. Ko je kriv? Vlast. Ne mogu ga, kaže, dirat. Ne smiješ svoje dijete dirat. Prijete otac iz udara, ubijete ko konja. Jebo, mene je drago što me udaru. Meni je drago, naprave me čovjekom. Kod me nije da me sve motko me udaru. Nek me udaru i svaka mu čast što me udaru. Naprave me čovjekom, ne pijem, ne pušim, ne kockam, nisam ništa. Znači, baš sam čovjek jedan po jedan. A današnja djeca se ode dol puši nargilu, nema 12-13 godina. Pa to treba staviti na ne dol kafiće. Nema, zabraniti, pa ćeš puštati maloljetnu djecu. To nam je kultura. Uđu dol maloljetna djeca, gledaju šta radi odrasli. To da te Bog sačuva. Da Bog sačuva, ovo je katastrofa. Pa ja ti kažem, ba. Jes me čača tuko, šta ima veze, pa neki, ja volim što me tuko. Napravio me, brate, čovjekom, napravio me insanom. A danas vlastito ti dijete kaže, šta je? Hajde idemo zovšti policiju. I to su pokvarile. Pokvarile se to djeca, omladna katastrofa. Ja odvučem dol djecu pri školu, to je omladna, to je nekultura, to nema, to... Ali džaba je, tako šta je to vrijeme. Jel ti viču lopove možda? Pa nagovorio ih onaj đubro, onaj virtualni lider. Kaš ga prijavi policiji. Prijavi ga policiji. Trpam magle u pakete.
trebamo se svi ugledati na... Pa Hamda je ogledalo svima. Pod prvo ogledalo sam, pokazao sam kako se treba za svoju porodicu boriti. I borio sam se uvijek u životu. Nije kod danas. Ima 2, 3 djece, ostavi ženu, djecu, nađe drugu. Gdje je to život? I onda kad djeca odrastu, ne fermate niko, zna da ga ostaviju. Ali džaba je to tako sad vaka došao. Vjerujte, Hamdi. Evo ovaj bizon. Pa znaš ništa fino, brate, napisat. Gledaj. A ja, Ivo je neko dijete, viš, napravio s novi profil, 0000 prijatelja. Eto, opet ćete Hamda blokira, pa opet. Šta bi? Ne da se provokacije. Kaj bombaš? Ja, vidiš, mati i otac se pozabavili da se bori za svoju djecu. Znači, oni radi, primjer, lete da zaradi, da osnuju to u neštom djetu. A on jadan, oni nemaju vremena od svog rada da svoje dijete malo gledaju. Jer ne može ga gledati. Ne može, ode otac na posao, ode majka, ostavi djecu. Oni jadni hoće da njemu nešto ostvari. Treba pustiti djecu da i oni malo ostvari. Ne treba mu sve pustiti, daj mu... Da ima vlasti ne bi uspio osnovati humanitarno udruženje. Pa eto, dok nešto izbaci opet ekscentrično, reagovat ćemo i radnog dana zvati ministarstvo. Pa to neće proći, sigurno ispod radara. Pa eto, vidit ćemo gdje ćemo stići. 100% neđe stižemo. Da li u tabut, da li u čistinu, neđe stižemo. Sikre ne mere uzeti, ne mere sikre zabiti u panj. Džaba je. Evo ove omladne ima pod 15-20 godina, ako mogne isipat metar drva, evo daći mu šta hoće. Et. Ne mere zato što nema se vremena, nema ljudi, leti, radi, ja nemam ništa protiv. Treba se malo pozabaviti o svojoj djeci, malo svoju djecu kontrolisati. Ovo je katastrofa. Jel kontrolisati ih, na primjer, kad prave klipove kako je umro Salko i Uklo, jel tad ih treba kontrolisati da to ne prave, ili? Ja mogu dnevno. Alek mu selam za živince. Ali džaba je. Meni je samo žao ove omladne, što ova omladna nema firmi, nema ništa, sve se zatvara, sve ovo katastrofa. Gdje će sutra dijete vide u školu, gdje će se zaposliti? Gdje su više firme, samo se ceste izgrađivaju. Da izgradite neku firmu da nam omlada ne ide. Da izgradite nešto, da napravi neku firmu da omladna ne ide, odeše nam sva omladna, će biti Bosna staraca. Alejkum selam. Alejkum selam. Pozdrav. Neću danas stići, danas odmaram. Ide Hamda ga životom. A što nema giftova nikaki? Jel? Što giftova nema? To je prije iskakalo, čovječe, to je vrelo. Dobro je ti, bruda moj. Idem ja na vas skupljat maglu paketa i prodajem u galone. Hamda sve mlađi. Ba nisam, bruda moj, ostario sam ja, gotovo. Ma goni ga u pičku, mater. Ostario sam ja, brate.
Ja mislio sad neka hampa jebena. Hajmo mi dalje sa degenerikom. Jednostavno kontenta tračanja i ogovaranja, moram priznati otvoreno, ja sam bio krenuo s tim tračanjem, ogovaranjem i skontao sam na vrijeme da to nije u redu, da jednostavno da to nije u redu i završena stvar. I rekao sam stop, ja to više neću da radim i završena priča. Čim sam to javno rekao da neću više to da radim, krenuli su napade na mene. I onda su dvojice. Laž, nije to krenulo tad, imaju live-ove u mene pa se vrate i vidi se kad je šta krenulo. Nakon kletvi i nakon pokušaja okupljanja tajnih terorističkih grupa. Evo 1001 puta ćemo ponoviti na tvojih 1000. Ti, hajmo reći, virtualni lidera pokrenuli hajku na mene i odatle je to krenulo. Niko nije pokrenuo hajku na tebe, nego se odbranio od tvojih poteza terorističkih. To je jedina realnost koja se desila. Znači. I onda se i odjednom se taj kek je okrenuo protiv mene i čak je učestvovao tamo i u vrijeđanjima moje Pa ja ga potplatio, pa zato. supruge i šta ja znam. 5 miliona greška u milijardama. Za pare. Ja. Ne mene 5 miliona eura. Ja. Znači 5 miliona eura da mi sad ponudi, samo bi pljunuo i njega je 5 miliona eura. I rekao mu mrš govno jedna. Eto. Ali ne nudi ti niko pašče jedno maleno smrdljivo. Niko ti ni ne nudi pare, jer ti nisi nikakva zvijezda ni ličnost da bi ti neko nudio da ti dođeš. Tebi nudimo isključivo radi tebe, jer to je jedino što ti more pomoći. A ti i dalje ludisto. Pašče jedno smrdljivo. Vjeruj. Ja sam takav čovjek, znači. Znači, ja sam takav čovjek, ja imam princip da neko ne pomisli da sam ja neki bogataš, pa bi mogao da pljunem na 5 miliona. Ne, ja sam čovjek, čitaj gore. Šta da čitam gore? Ovo za posao špijuna, jel, za 5 miliona? Nemam pojma. 5 miliona greška u milijardama. Šta je Zemo greška u milijardama, ne razumijem. Mi hoćemo da ti pomognemo, a ti hoćeš da budeš šef, otprilike. Šta trebam gore pročitati? Pa za posao. Kohando? Morat ću tražiti posao na YouTube da radim kao špijun, da dohakam pojedincima. Jel to? Nije. Uglavnom, naveo sam kao prije, ima još tih kanala, manjih kanalčića koji su pokušavali da se ogrebu od mene, od moje ime, znači da, šta ja znam. Znači, dovoljno da ukucate samo dijasporac i onda će vam more toga izbaciti. Dovoljno je samo da ukucate na Google Samir Drakovac i isto će vam izbaciti. Neće more, ali će izbaciti što je bitno. Međutim, A neće sad mora izbaciti, nema tu neki postignuća ni doživljne vrijednosti, nego samo će vam jedno izbaciti. Kao što je rekao Muharem Štulanović u jednoj hudbi, negdje posle Srebrenice, posle genocida u Srebrenici, kao što je rekao u jednoj hudbi, kaže, danas su oni, a sutra ste možda vi na redu. Tako radi virtualnih lidera je to tako. Pazi šta on sebi povezuje. I ti se ako hoćeš da ovo urazumiš. I svako onaj ko prati i gleda šta se dešava, kako je to. Znači sve ovo vrijedi da se izgovori samo što jednog bakira lopova ja napadam. Radi samo jednog tog lopova dokazanog i utvrđenog đubreta. Sve ovo vrijedi da se radi. Jer on je rekao da bi se žrtvovao za njega. Znači on će izgovoriti bilo šta. Za svog antivirtualnog, nevirtualnog lidera. Na mene i na moju porodicu, šta ti ja znam. Znači važniji je lopovluk od bilo čega. Nek vam bude škola, znači danas smo vi, a sutra ste, danas smo mi, a sutra ste možda vi na redu, tako da I nikom ne dajete adresu, privatne podatke, nikome. Neke stvari iz vašeg života ne govorite, ali to odmah izokrenu. Ja. Jer ima ljudi... Izokrećem ja, nisam ja pustio da se sluša šta si pričao, nego ja vam izmontirao pa izokrećem. Koji jednostavno žele da vam se približe, da im odate neku tajnu iz svog života i onda poslije da to iskoriste protiv vas. Mi, hvala dragom Bogu, ne imamo neki posebni tajni u našem životu. Sve je dostupno, a ovo ne vidiš komentar, mora da je nevidljiv. Ja sam napisao jednu riječ, opasna organizacija. Ma joj. Pa neće ni tabi da rekne. Neće stvari prestajati postojati ako ti kreneš odbijati da ih izgovoriš. Ma niđe veze, ba kak, niđe veze.
Na šta će to s njegove zaluđeni sljedbenici, Ma oni ja, se ma to upatili se- i ne vide dalje, eto da imaju Ma to je sve balavurdija, dječurlija. pored imena da ima, to su ta neka organizacija, nisu normalni, mislim, stvarno, ako se nazivaju tom nekom organizacijom, onda će otići ti mali YouTube kanal. Aleikum selam, rahmetullahi barakatuh, se nadine. Šta ima, brate, kako si? Šta ima, jesi u Dubrovniku ili u Zenici, gdje si? Baš tako. Nešto ne. Čekaj, brate. Šta je? Aha, baci mamacko fol jaran, a onda ti zabije nož u pa je Starki, upravo tako. Kakvo je vrijeme u Dubrovniku? Se nadme, šta ima? Nemojte lagat, nema niko u čatu preko 15 godina, nemojte džaba lagat. Valjda on zna kako je. Znaš da je Soma bio, Big Mama, namor, da si bio dedina. Kako je vrijeme, je li toplo, može li se kupat? Arki je kalifa sa drugog profila, a Marki je Tabi Hagena, to da iz čata čovjek. Čitavo vrijeme on priča s mojim gledalcem. I nije ga još banilo. Čuj, znači, Bura. Znači, Raja, morate stvarno voditi računa, bar što se tiče YouTube-a, pogotovo zato što ne govorim u smislu sad tehnologija pa sve se bilježi imaju meleci pisari, oni sve pišu. Rastjerala je sve kupače. Čuj, znači, Maja, znači imaju jednostavno meleci pisari, oni sve bilježi. Imaju Gračanci notar isto, svašta nešto bilježi i piše. Svaku našu izgovorenu riječ, svako naše djelo. Kako je na poslu, nema više druge smjene, nadam se, ili je rotacija smjena. Pa vidi, ovako, kod mene ti je, znači, ja sam svaki petak slobodan, a ostalo kako me zatrefi, pa sam nekad prva, nekad druga, nekad zavisi, znaš. On im je najfleksibilniji. Ja sam najfleksibilniji, tako da kada ovi neki otkazuju, pa mene rotiraju smjene, ako sam recimo prva, znaju me prebaciti u drugu i obrnuto. Mada meni to ne smeta, rekao sam samo, pitan mi je petak, zbog džume neću petkom da radim. Inače, mijenjao sam ja više puta ovdje posao. Mislim, mijenjao sam firme, nisam posao, nego mijenjao firme. Gdje god u novu firmu kad dolazim, ja kažem, ja imam dva pravila, dva zahtjeva, znači dva uvjeta. Prvi je da sam svaki petak slobodan, drugi da je plaćanje na vrijeme i ako se u tome nađemo, idemo dalje, ako se ne nađemo, ništa, ne radimo i to je to. Ja mrzim to kad stalno mijenjaju smjenu iznenada. Pa dobro, nije to baš iznenada. On pravila postavlja gazdama firmi. Što će me ubiti? Šta me briga, razumiješ? Ja šta tu, meni je svakako pred kućom posao tu. Ha ga otišao u 6, ha u 2, ha nebitno. Funky, hvala na premium članstvu, haj živio. Ima vas 300 premium članova za sad. Razumiješ? Tu mi je otprilike oko u grupi njegovoj što je htio da ima. Pred kućom mi je tako da mi nije problem uopšte. Nije mi uopšte problem. Nego eto, kad sam druga smjena, normalno nema live-a, nema ništa, znači jednostavno. Nas dvoje smo se podijelili tako, on je preuzeo brigu o financijama, ja o poslu i novcu, ja o kući i djeci. Tako da je free za posao. Pa ne mogu, zem ove godine nisam, kasno sam ostvario pravo na godišnji odmor, znači kasno sam počeo da radim 8. jula, već su nastupili godišnji odmor i nisam imao pravo na godišnji odmor, tako da nismo mogli ići dolje, jedino mali je išao avionom, bio 10 dana, brže bolje nazad, jer znaš kako je kad tek... Stariji nije. Ja, najstariji nije Muhammed, nego Nedim, najstariji. Oboje pate od šizofrenije i narcizma, pa ako je ovo šizofrenija i narcizam, nije toliko strašno, jebot. Malo je nevjerovatno to koliko traje i koliko je uporno, ali nije toliko strašno. Najstariji muški član. Ako je to ta šizofrenija, nije to nešto sad. Pošto smo i njega dobili odozdo i on tu radi. I znaš kako ti je kad prvi put ideš iz Njemačke za Bosnu, ti ideš aman zaman. Bobi, i znači dijasporas ništa od dijaloga. Nema ništa od dijaloga, Bobi. Evo Salko, evo jel čuješ da neće čovjek da razgovara uopšte? Dijalog znači.
pošto ja imam advokata, znači, Čut mi Alaj, svi ti znači koji angažovao sam već advokata, znači svi ti koji žele bilo koji način da mi se obrate mogu preko advokata, znači. Moramo boga mi preko YouTube-a, evo vidiš. Sad ne znam, kao što rekoh, znači Allah mi uzvišenog, znači 5 miliona eura, da me sad neki ljudi donesu, da žele da razgovaraju sa mnom, da mi plate 5 miliona eura, samo bi pljunuo i njih i ti 5 miliona eura. Što ne znači da možda mog advokata neće moći potkupiti pa sa njim pričati. Za 5.000 eura. Možda i za 5.000 eura, ja ne znam. Ali ja kažem što se mene lično tiče. I tako da Zemo, znači ove godine... Pa ne funkcionišem ja budalo kao SDA, kao što mi je se nudilo 5.000 maraka gdje trebam dat, pa me neće niko dirati s poreski. Ja ne funkcionišem kao SDA i moje cifre nisu 5 i 10.000 potplate koruptivno. To je ono što tebe jebe, što si ti na to naviku, a ja ne radim tako. Pa meni je svakako vječnost bitnija. To sigurno. Pa zato je napustio zato sam ja i napustio to ogovaranje i tračanje i svađu i ovo i ono. Međutim, neki ljudi jednostavno Super je napustio, evo. Neće da sjašu sa grbači. Svi vi znate korist hadis kad trebate te svoje lidere da branite. A ja ne znam, Bobi, odeš li ti tamo kod tih ljudi koji me pljuju i napadaju, pa da li im tako napišeš? Pa ne tamo napisati, bio blokiran. Arki, to ako bude, to neće biti dijalog nego cirkus, zbog toga Allah mane samo pametno dijaspore. Ma normalno. Imaš, vi ima. I ja uporno govorim da neće biti cirkus i on uporno govori da hoće normalno, kaj. Imate svoje lidere, znači, koji smijete doći ovdje meni i pametovati, a otiđite tamo ovima što me napadaju, pa probajte njima pametovati, pa ćete vidjeti. Evo, probajte ovdje nešto pametovati i vidjet ćete nešto. Nešto ćete vidjeti, eto, ako probate pametovati. Šta ćete doživjeti? Eto, aj nek neko krene pametovati da vidimo šta će doživjeti. Ovog kanala dođe sports, ja sam to... Moramo liječiti šizofreniju na neki način. Nema sad da napravi, da sve ove videa svoje pobrši i da napravi... Napani me sad, muže, napani, ali ne mene kad je zajebancija, kad... Nisi u pravu, evo tebe ban ako nisam. Emir Dedić je član, ali nije više za 3 marke nego za 10. Hvala ti, Emire. I da se duboko izvini gdje sportu, mene se ne mora izvinjavati. Nema o te ljubav, ništa. Vidi, Bobi, vidi ti da bi... Ne možeš ti... Napišeš ovo isto tamo kod njega na kanalu, onda ćeš biti sam svoj. Ja ti srčno budem... Ba dobro, imaš dosta vremena, pa obilaziš dosta kanala i ovo i ono. Dajem ti ja savjet, znači otići ti tamo posavjetuju ljude koji vrijeđaju poslanika sallallahu alejhi ve sellem i nazivaju ga pedofilom i šta je. 6. put u ovom live. Ja znam, pa probaj njih tako posavjetovati. I da imaju dijalog. Da imaju dijalog. Evo, haj probaj, Bobby, pa ćeš vidjeti jel imamo dijalog, ali on će sutra opet upalit live i reći da nismo imali dijalog. 15-20 live-ova prave o meni, pa vidi tamo hoće li uspjeti tvoja priča proći. Pravimo 15-20 odgovora, live-ova, odgovora na jedno 40 tvojih live-ova. To je jako bitno isto uključiti u tu rečenicu. Jer kad bi neko gledao sa strane, pomislio bi da ja pravim o tebi live-ove, a ti o meni ne. Ako ćeš ti sa mnom riješiti. I terorista i moju Hanumu prostitutkom i ovo i ono. Nakon što ti moju, naravno. Ja nikad nisam akcija bio. Nego reakcioni youtuber. Reakcija. Sama ti riječ govori. Tako da mi s tim nemamo problem, znači. A šta je ono, haul? A to je kupovina. Aha, ništa haul. Znači moraš početi haul snimati. Pa moraš odvesti kupovinu. I haul, jel? Aha. Znači nije samo mukbang, nego mora biti haul. Tako da ljudi moji, znači, pored toga što Allah imane, Bobi, hvala što si došao, što se družio s nama. Ne bi li mi je bilo, kaže, čuj, kaže, ona njega, kako ono, u tom smislu ona njega voli ovako nešto. Jok, eto, živim sa njim 16 godina. Pa šta će mi danas svjedok, svi čatovi snimljeni, svi live-ovi dostupni. Samo pustiš. Ja snimaj cijene različitim predavcama, to ljudi vole gledat.
Ma nemam ja plaho vremena Arki za YouTube, vjeruj mi, imam ja drugi stvari gdje razumiješ. Ultimo prdanci, Znači, ja oblatimo i izlotimo. Razumiješ, Ciljano. imam ja redovna sedmična predavanja na koja idem, imam halke Kur'ana, imam, razumiješ, imamo mi socijalni život ovdje, tako da nije nama YouTube sva orijentacija, mislim, to nam je usputno, ako šta snimimo, evo, sjedemo, opustimo se malo live, Mohamed nas nije zezo, Mohamed je zaspo, eto, i mi ćemo još malo klanjati jaciju i na spavanje. Tako da, tako da, to nam je ono, ne znam, na listi prioriteta, ne mogu... Jes to sve, ali gdje su, dokaza nemam, što jesi, ali tu imam live-ove. Puste live-ove, a dokaza nemam. Točno da kažem na kojem mjestu, ali eto, nema ni patki da snimaš pa da platiš kao što ih... Pa dobro, šta ja znam, Mohamed nekad baci poneki smoki, ali vjeruj mi, sve ono što me veže sa pojedinim smradovima od ljudi, ne želim da spominjem, eto, nije izjave neke zajedničke. Ali kako moraš praviti 40 live-ova o Očajku i ne želit ga spominjat, a 100 sati pričat o njemu? Pa kako to dvoje more istovremeno biti? Znači, znaš kad se jednostavno... Pa ja, kad mora imati čovjek slobodnu volju, a istovremeno mu biti određeno šta će biti, onda mora i ovo, ja. Nešto i neko ogadi i to ti je to. Eto. Znaš, kad ti čovjek zabije nož u leđa, s kojeg se ne nadaš i onda jednostavno kažeš ma puh. Jer imaš ti recimo youtubera koji recimo, ja sam imao kroz sva ova dešavanja, imao sam slučajeva, imao sam momka kojeg sam zapratio kad ga niko nije zapratio, forsirao ga, gurao ga, ovo ono, da bi on preko drugih ljudi zamolio da ne dolazim u njegov live, pošto on nešto kao planira da pravi, znaš, da ga ne bi ljudi napadali da ovo, da ono. Mene ono smiješno bilo, ba ja ga odmah otpratio, ma ko si u mom životu, razumiješ. Opet imaš drugu vrstu ljudi, recimo, koji načelno kao daju ti podršku, onog momenta kad ti njima daš podršku, pa i oni da uzvrate. Međutim, čim je počela, kažem, napade na mene, ja sam vidio, kako se zove, da jednostavno, i kad odem u njihov live prokomentarišem, nešto ne pročitaju, boje se. Ne smije da me blokira, eto da se ja ne bi naljutio, ali neće da čita moje komentare. Pa neće da čita od govneta, jer mišljenje govneta više bitno nije. Komentare. Isto to baš odrodno. Možeš otići u SDA i tam je bitno drugim govnima šta ti misliš. A normalnim ljudima mišljenje govneta nije bitno. I zato neće da čita čovjek u live-u tvoj komentar. A ti piši. Pa moraš da imaš svoje ja čovječe, moraš da budeš čvrst u svom stavu. Ako je nešto istina, istina je. Ti moraš da razumiješ, većina tih ljudi je kako da ti kažem, nema u stvarnom životu samopouzdanja i osobnosti svoje da ne imaju svoje dostojanstvo, eto to je to. Ne tražim ja ni od koga ni da me brani, ni ovo, ni ono. Nemoj stajati uz mene, stani uz istinu. Idi tamo, ali nemoj mi se onda ulizivati. Ako nisi spreman, kako se zove, ako nisi spreman da staneš na stranu istine, nemoj mi se, molim te, ulizivati, bježi od mene i to ti je to. Berlin ide životom. Idemo životom. Kako ti se ranije zvao kanal Idemo životom? Ne mogu se sjetiti. Viral Video King, Idemo životom i Bosanac sa 100 kanala, jel? Da, vidiš kako znam. Pa dobro, meni, šta ja znam, imam ja svoji redovni pratilaca od koji imam podršku, koji su mi na kraju kraja vrijedni, meni jedan moj pratilac vrijedi više nego nečih 100 bogati. Založenika. Ima memoriju, dobro. I naše prvo dijete je na njega. Isto, memoriše, sve živo. Fotografsko pamćenje. Pa šta ja znam, onako... Imaju 6 jutros bilo 6 stepeni, ja dobro. A vidim ja obuku onu toplu duksercu, I friškuće. Tamam je bilo, nije frišku. Putrovani, gunj. Gunj, jest, obukao sam gunj. Uglavnom, ljudi moji, što se tiče samog, znači, YouTube-a,
ponašanja, onaj stari kanal je blokiran, zvao se Idemo životom, pa sam isti ponovo napravio. A što ti je blokiran? Da te nije ko strajk udario ili nešto. Majak. Uglavnom, vodite računa kako se ophodite prema ljudima. Copyright. Ma ja, pa vidite, pogotovo zbog muzike, eno reče univerzalni majstor da je dobio 3 strajka, znači da mu je ugašen kanal zbog muzike. Šteta jeve mu, da sredi mu da mu se vrati. Meca i Durmov, aha. Pa dobro, nema potrebe uopšte, razumiješ, baviti se drugim ljudima, bolan kad imaš toliko stvari, razumiješ, interesantni, zanimljivi, gore po Kanadi, iz oko ljudi nemaju pojma ni šta, ni kako, ni ovo, ni ono. Pa da se ide bavi tim stvarima, pusti mene kraju, jebote. Kako se nazove isto iz Kanade, što Toyota isto voza. Pa da ga ugucaj, nađi od tog iz Kanade i gledaj kako voza Toyota. Pusti mene, ja ne postojim. Ma ne znam. Kamione voza. Znači ima toliko tih stvari. Kako dokumentarce praviti. I kako je išao kroz Kanadu od jedne pumpe, pa mu rekao nema više pumpu do i. Jel, svratio na pumpu! Da idi pusti, gledaj kako je svratio na pumpu i rekli mu da više nema pumpi od tim putem. Da pusti mene kraju. Natočiti gorivo da može stići. Kaže ja, rekao dobri ljudi neće to, ali inat ne da mira. Pa vidi jednu stvar, Zemo, mi bi svi tuđe da koristimo, ali ništa gledaš li Outdoor Boys. Čekaj, je li to ono što sam je poslao na link, Arki? Nešto sam malo samo zraknuo, ali nisam puno. Znam tog, on je Ontario provincija. Pa jeste. Vidi, svi bi mi, znaš, da se bakćemo oko drugih, ali da se oni ne bakću oko nas. Mislim, nije to u redu, nije korektno. Ti bi da lajvaš o meni, da ja ne lajvam o tebi. Nije to u redu, nije korektno. Ludače. Koliko si god spreman ti da se bakćeš s drugima, budu spreman da se drugi bakću s tobom. Koliko god ti spreman da ne odustaješ od mene, toliko sam spreman da ne odustajem od tebe. Ludače. To je to. Jednostavno. A to je kako se zove aha, dobar kanal, dobar kanal, Arki, dobar, zapratit ćemo. Jesi vidio na jedan kanal, ja mislim da su to neki naš, što ide po Njemačkoj sa velikim magnetom. I od te sve kanale kad je spominješ i sabereš na kameru, opet nije nekako dovoljno, nemaš neke satisfakcije i opet moraš dalje mene umanjivati. Ja ne znam, kada i gdje ćete vi pronaći svoj mir? Iz Aljaske, lov, ribolov, preživljavanje. Pa evo, gledam. Ima dobri stvari, ekstra stvari ima. Ekstra, super. Ja, sa cvikerima. Sa djetom, a gledao sam ja njega i prije. Otaj. Jesmo. Taj. Ma ja, ide kampira, ide po prirodi. Ma ja, a nije ko ja. Ali da ja imam bar 100 pratilaca, pa alalmo vera, ali mali kanalčić. Pa vidi Zemo. Jel to on sam sebe zove poslanikom? Svaka čast treba ovo gledati, prati, ja realno slušam s pola mozga. Ja više ne znam. Da znam, ne znam. Ja ti kažem, nemoj uzmati pogrešan kontent, bolan, ostavi se drugih ljudi, imaš toliko stvari gdje možda snimaš, gdje ti ne može niko ništa. Ja ti isto kažem, da ostavi se mene, da gledaj drugi kontent, gdje ti ne mere niko ništa, da ostavi se mene. Evo isto ti to kažem, ludače. Prijavljivanje bez osnove, da te milion ljudi prijavi, ako nema osnova, ako nema zašto da te prijavi, YouTube to ne akceptira i to ne pije vode. Pa što si ludače radio onda to što nema vode? Ludi, poremećeni ludače! Što danas radiš jedna i sutra govoriš da to ne mere tako? Ludi šizofreničaru! Zašto si toliko lud? Šta je dovelo do tvoje ludosti? Da danas radiš jedna i sutra govoriš kako to ne treba raditi. Ludi ludače!
Kako je uopšte došlo do toga? Mogu ljudi cijeli život da prijavljuju to, ne pije vode. Ali tamo gdje ima osnova, ima jedan flare, pravi jezera, isto dobar. Aha. Ali zato nemoj koristiti tuđe materijale, nemoj, razumiješ? Ja to ne radim. Radio sam jedno vrijeme uz pomoć vještačke inteligencije neke stvari i ljudi mi isprijavljivali i eto, znači nisam koristio ničije materijale. A nisu ti ljudi isprijavljivali to, evo 16. puta, nego su ti ljudi isprijavljivali to što hoćeš zloupotrebljavat sisteme YouTube-a. I ti sutra i dalje ludesto prijavljivali mi AI. A AI koristi svako i samo tebe prijavljivali ludače ludi. Ali eto, ljudi mi ma ja ide strajk životom, shvatam, neki ljudi jedva čekaju, razumiješ da ti lupi strajk, zašto ti da daješ nekome priliku, što ti to treba? A ovaj sa ribom, ja. A flare. Flare, anima cooks, aha. Ma ja što jede samo šta ulovi. Walmart. Ribe, ovo ono. Ma ja, ovi imaju milijone pregleda, vidiš ti. Trebalo 5 godina, kako je nešto. 6 godina. Prije 6 godina snimio. Ma ja krenuo. Stano. Ma dobro, tamo ovi mogu gore. Vještačka inteligencija, kako to funkcioniše. Pa dobro, imaš kako se zove, ja sam imam onu plaćenu, kako se zove, plaćen program, Filmora Go. I tu imaš dodatke za upotrebu vještačke inteligencije gdje ti pomaže u kombinaciji zvuka, teksta, ovoga, onoga, tako da sam plaćao sam 200-300 eura mjesečno programa ovoga, ali sam sve sam to, kako se zove, otkazao, pretplate, čak i za ovu Filmoru sam otkazao, a samo još imam 5-6 mjeseci, da koristim iz jednostavnog razloga, zato što puno sam uložio, a povrata nema nikako, tako da sam sve to. Moraš doći pričati sa mnom i bit će povrat. Otkačio YouTube premium me sve sam. Ne dam više YouTube ni feninga, kada on ne da meni, ne dam ni ja njemu. I to ti je to. Ali eto, koristio sam možda čak jednom i napravim video o tome kako se koristi vještačka inteligencija. Možda ću video napraviti, vidjet ću o tome. Mada ne pije vode, znači ljudi ti reportaju ovo ono i onda ima tu Dr. Plants, je isto dobar YouTuber. Habib. Uglavnom Raja pravi vivariume. Dr. Plants. Evo ima i na njemačkom. Aha. A to je to znači. Aha, zon. Ja nisam ovi stvari što mižu. Zanimljivo. Ništa Raja, to bilo to. Mi vas ovim putem srdačno selamimo i pozdravljamo. Hvala vam što ste bili uz nas, hvala vam na druženju. Dođite opet, navratite. Bamabas ili Barnabas. Dođite ponovo. Jeste to sljedeće. Da se družimo. Alikum salam, Marki. Eto, doćemo ponovo da se družimo. Sad hajmo preći na jutros.
Bote nebo da kreni. Komentare, one komentare kojima nas napadaju, vrijeđaju i tako dalje, jednostavno blokiramo te korisnike. Malo je lego on spavo, ustao i dalje lud isto, odmah je ovi neki kanali, youtuberi, ovi neki. Nije ni kafe popio, odmah na ludilo ga prebacilo. I blokiramo te komentare. Znači, ne zanima nas jednostavno, ne zanima nas to kako će neko da liječi svoje frustracije, šta ja znam, neka liječi, ali neka nas obiđe, jel? Pa hajde da krenemo, znači idemo od najnovijeg pa prema starim komentarima, da čitamo. Kaže na videu neka visi Pedro, podrška Mirzi Sofiću, znači to je video koji smo napravili kao podršku mladom youtuberu Mirzi Sofiću. Na tom videu Zeković 7138 ostavio je komentar: hvaljen Isus i Marija i tebi. Vjerovatno se nešto odnosi na komentar unutar videa. Uglavnom, ovo je kanal koji je se pridružio, znači drugog. Da samo znate šta sam sad sve prešutio, ne bi vjerovali. Čini mi se maja 2015. godine, ima samo jedan video zapis, 3 pregleda. Znači imate korisnika koji jednostavno tako, šta ja znam, koriste, jeli, YouTube, tek onako informativno da gledaju, da pregledaju. Uglavnom, mi se Zekoviću zahvaljujemo za komentar. Hvala, ostavili smo mu like i srce. Naravno, sljedeća je naša Blanka Gagulić, jedan od naših vjernih pratilaca, koja uvijek ostavlja lajkove, srca, podršku, tako dalje. Znači, ona je na ovom našem live youtuberi and pratioci ostavila, znači, 3 lajka, 3 sladoleda i tako dalje. I Blanka, hvala ti puno što nas podržavaš. Zatim, to malo da se informišemo i o kanalu Blanka Gagulić. Znači, mi smo pretplaćeni na taj kanal. Taj kanal se, znači, korisnik se pridružio 21. studenog 2019. godine. Ima 53 video zapisa. Znači, obavezno zapratite, znači, kanal Blanka Gagulić. Ima dosta interesantnih i zanimljivih sadržaja. Znači, uglavnom, imate ove recepte. Domaća kuhinja Blanka, imate dosta recepata, zatim imate o betonskoj galanteriji, on se inače bave proizvodnjom betonske galanterije. Tako da možete dosta zanimljivih sadržaja da vidite na YouTube kanalu Blanka Gagulić. Zatim, alejkum selam Salkani, šta ima brate, kako si, jesi dobro, šta se radi? Izašlo udruženje u registru. Eto, vidiš da imamo rašta zvat ministricu. Hvala, malo palio live da čitam malo komentare. Nisam odavno čitao komentare, pa hajde rekao da malo pročitam. Kaže korisnica Emina, na našem live kod drugome jamu kopa, sam u nju pada. Napisala je sljedeći komentar, malo je poduži komentar, ali pročitat ćemo ga. Selam, slušala sam dio kada se govorilo o prenosiocima prije samog utvrđivanja hadisa. Bilo je uvjeta koji su se morali ispuniti od toga ko je čuo hadis da je živio u vrijeme poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, lanac prenosioca hadisa, da su hadisi u Buhari, Muslimu, Tirmizi, Ibn Mađe i tako dalje. Postoje još neke stvari na koje bih se osvrnula. Odnos Boga i ljudi ili čovjeka je samo odnos između Boga i tog čovjeka. Trebalo bi se fokusirati na to da mi ispunjavamo sve što trebamo, naš odnos s ljudima, porodicom, prijateljima. Tad se ne bi zanimali s tim što neko drugi radi, jer sve dok taj neko meni ne nameće lično da ja to moram i trebam raditi, njemu njegovo, meni moje. Moj istinski savjet je ovo što ne želim da gledam, čujem, neko me ne tjera da to moram prihvatiti, ne zanima me. Božja milost na drugi način bi se trebala sticati, opet svako zna svoje. Pa dobro, poprilično, šta ja znam, ti normalan komentar, like, srce. Zahvalio sam se za podršku.
Da vidimo ovaj kanal. Znači, kanal Emina. Korisnik se pridružio 9. svibnja 2014. Znači, relativno nov nalog. Možda je čak i neko od blokiranih. Ko će mi ga znati korisnika. Kaže Salko. Sinoć sam ti čitao live pregledu. Hvala Salkane. Najljepši moment mi je onaj kad se Mohamed oglasio. Pa nama je uvijek tako s Mohamedom, moj Salkane. Uvijek je zanimljivo, interesantno. Mada nije on uvijek ni raspoložen. Znači ima on te neke svoje tikove kad jednostavno on hoće određene stvari koje mu se jednostavno moraju ispuniti. Jednostavno tako. To su djeca tako sa tim nekim potrebama i mada kažem, s te strane bilo je. Mislim, ne volim nikoga da opterećujem, ali svako ko želi, koga zanima s koje strane je sve izvršavan, ti si moj brat, pa kad bi se čitav svijet protiv tebe uletio. Salko, hvala ti puno. Hvala ti. Hvala, brate. Ne srde je zaplaku. Hvala ti Salkane puno da te Allah nagradi svakim dobro. Jednostavno čovjek insan mora u životu biti iskušavan, neko na onaj način. Sad opet ja uvijek kažem, znači, kako bi ti rekao, ne volim da budemo od onih koji misle da ga Allah dželešanu iskušiva shodno njegovom imanu. Ja uvijek više volim da kažem, to je jednostavno posljedica naših grijeha koje mi počinimo u životu i normalno zbog tih grijeha Allah dželešanu želi da nas iskuša, da nas očisti. Tako ja kažem, Allah najbolje zna, možda se bliži smrt, preseljenje, pa možda Allah dželešanu hoće da nas očisti jednostavno od grijeha, da mu što čišći dođemo, ja to tako vidim. Prema tome, i taj ko se urotio treba da zna trebalo bi da ljudi imaju mjeru neku u šta ja znam u tim nekakvim svojim, međutim ljudi jednostavno izgubili su taj pojam moralnosti, znači jednostavno na svaki mogući način pokušavaju da steknu to nešto materijalno, nešto novčano, nešto. Znači nije tu više bitno o kome se radi i šta ti ja znam, bitno je samo da se skupe pregledi, da se naprave ti super čatovi gdje sjevaju donacije i ovo i ono, a ovaca za šišanje uvijek bilo i bit će, šta ja znam sad. Da li to bio dijasporac pa preko njega, da li onaj, nije bitno na kraju krajeva, međutim ja sam čovjek jednostavno koji ima svoj karakter, ima svoj princip i ja od toga ne odustajem. Hvala ti Pesa na 10 eura i hvala ti na lijepim željama. Znači jednostavno neću pokleknuti ni pred kim, osim normalno pred Allahom dželešanu i takav sam i volim što sam takav. Znalo me to često u životu puta koštati, ali nema veze, idemo dalje. Trudim se stvarno da nikoga ne uvrijedim, da zaista da ono, međutim kad nekad, ko što i ti Salkane kažeš, u 3 lijete ili zatjero, nekad stvarno ljudi, znaš, pređu sve moguće granice, znači sve moguće postojeće granice i taman kad mislite da je to dotaklo dno dna, mislim smiješno je da se, alaikum selam Ermine, smiješno je da se pojavljaju neki ljudi koji navale, pljuju vas, obezvređuju, omalovažavaju ovo i ono i onda vas oni zovu kao da vi dođete njima da pričate. Mislim, nigdje veze. Ja bi volio zaista s bilo kim od tih ljudi koji mi nanose zlo, ali face to face, da se suočimo, face to face, da mi pogledaš u oči i da vidim imaš li hrabrosti da mi kažeš sve to što mi tamo iza leđa. Lokaciju i vrijeme javi i doživit ćeš to. I ovo i ono. Jedino tako, nikako drugačije. Ma ja, samo show, ništa drugo, samo show biznis. Zato lokaciju i vrijeme javi i dođi sam. Povedeš li još koga, bit ćeš duplo bijen.
to bit će show i na sudnjem danu, inšala. I tamo će biti show, vjeruj mi, samo tamo nema manipulacija i šta ti ja znam. Ali eto, neka svako radi šta hoće. Tebi, Salkane, stvarno, hvala ti puno od srca, što si jednostavno, što imaš svoje ja, što si, mislim, nisi jedini, ima još youtubera koji stanu jednostavno i kažu, ti si moj brat, ne može to ništa pokvariti, to je to. I to je ta preslika virtualnog u odnosu na stvarni svijet. Znači, ti si moj brat i u virtualnom i u stvarnom svijetu. Allah mi, jedva čekam da se sretnemo, da popijemo kahu, da popričamo, da ovo, da ono. Ja i ti, Salkane, vjeruj mi. Zato što vidim da se čovjek. Znači, da imaš svoj stav, imaš svoj gard i to je to. Ja ne kažem da se hajmo reći, naši politički nazori da se podudaraju i šta ti ja znam. Međutim, ja sam želim na svaki mogući način da se distanciram od politike što se tiče YouTube-a i šta ja znam iz jednostavnog razloga. Osim što bi se žrtvovao za Bakira i što si SDA bolesni fanatik, retardirani. Ne mogu ja ljudima dostaviti riječ istine, riječ pravde, ako ću ja propagirati određenu političku opciju i šta ti ja znam, jer sve te političke opcije imaju svoje i prednosti i manje. Ne možeš ti prenositi istinu, riječ istine i riječ pravde ako si član SDA, jer tamo nema ništa ni istine ni pravde i onda naravno da ne možeš. Provesti šta ja znam, zato ja želim jednostavno da se distanciram od toga. Ja ljudima nudim nešto što je iznad toga, jednostavno želim ljudima da ponudim, da podrže istinu, da podrže pravdu i to je to. Znači, meni je jedino žao što ne živiš bliže da se družimo. Pa eto, ako Bog da, šta ja znam, može, Allah Đelešanu je taj koji određuje, ali inšala družit ćemo se mi, bit će prilike ako Bog da, Salkane. I družit ćemo se, inšala. Da će Allah, razumiješ, bitna je želja i nijet, ako ne sad onda u džennetu, inšala. Kako bi rekao, znači, da se ljudima jednostavno, politikom se više ne bavim, tako da smo i tu kvit. Ma ja, hvala. Evo za kafe i kolač, to njemu, jel? Hvala ti. Zarađuješ ovo, ono, neš valjda i ti da se uhljebiš. Njega je to malo pogodilo, međutim kad sam nešto se osvrnuo ja na rad Konakovića, on se tad tako naljutio na mene, jednostavno blokirao me čovjek na svim mogućim frontovima i eto prošlo ljeto kad sam otišao dolje u Bosnu u Fahdovoj džami, ja vidim s lijeve strane, on tu klanja, meni drago, ja sam pogledam da razumiješ, čovjek se okrene, izađe ode, neće mi da se posela. A neće, s govnetom niko živ. Niko živ s govnetom neće. Svo
sam mezu spucao uzate. Moljac 10 eura, uplaši me čovjek, jebem ti, nemoj sovat moljac, hvala na 10 eura. I onda sam tad vidio i rekao, distanciraj se na taj način od politike, jednostavno i to ti je to, ne treba ti da gubiš prijatelje zbog nečega i šta ja znam, eto tako. Uglavnom, zato kažem, politika je ta koja često, nažalost, zavadi ljude koji se stalno druže i piju kafu jedni s drugima i na kraju se posvađaju zbog nekoga s kim sigurno nikad neće kafu popiti. Eto, to je to. I to sam naučio, znači da ne treba Mada nekad davno sam ja bio poprilično politički aktivan, dolje prije neki možda... Kad si za SDA glasove manipulisao i krao, a dok smo se mi igrali u PS-ku, tad si bio aktivan. 15 i više godina, čak sam bio bila je neka stranka CDU, ovako nešto, SP, CDU, nemam pojma kako se zvali. Uglavnom, vodio je čovjek, imao je protezu umjesto ruke. Neka fiktivna dodatna stranka SDA, produžena ruka. Ratni vojni invalid. I nekako su me oni vrbovali, bio sam u onoj komisiji što su nadzirali oni brojanja na glasanjima i tako. Nadzirali bio sam jednom, 2 put, 3 put i vidio sam nije to za mene i napustio sam. Jesu dobri ćevapi, Salkane? Kaže Salko, Ermine, hajde se vrati na ćevape. Da mi nastavimo s komentarima. Kaže, Bauštelac vlog, najviše su prevareni oni koji varaju sebe. Jel ti to napisao onaj što prijeti da će tuđe žene silovat? Nastavi njegove, nemoj da bi njega hajdu. To je neđe iz neke knjige, kaže opet Bauštelac, bolje biti sam nego u društvu loših ljudi. Ovo je dobra. To je dobra od čovjeka kojem bilo koji video pustiš na YouTube-u i vidiš da je nadrogiran sa nema čime nije. To je dobro njegove komentare čitati i osmjehivat se jer ti to ti je ona dodatna polugica da meni malo ko biva učeraš. To nastavi čovjeka koji prijeti silovanjem žena proturata, ja ću nastaviti ovo akcentirati, to. Dobra izjava. Super je izjava. Veliki pozdrav i selam iz Sarajeva za mog Samira, pomalo sa tim kolačima, tvojim godinama, dijabetes. Znači, pustiš random video od Bauštelca i primijetiš 1-3 droge istovremeno u njemu. Ali nastavi ti, vehabijašino. Kaže, brat, bosansko srce, ode ja za koji dan na ćevape za Bugojno ako Bog da. Ej, mašala. Kaže, moj efendija i moj kućni prijatelj jedne prilike na temu ženidbe. Ne traži se cura za ženidbu u noćnim klubovima i kafićima. Pametnom dosta. Selam alejkum i lijep pozdrav. Napisao je bosansko srce. Brat iz Australije, znači, zapratite obavezno kanal Bosansko srce. Imate dosta interesantni, ima 124 video zapisa. Do sad, Bosansko srce je kanal u kojem se pokušava sačuvati bosanska tradicija i običaj Bosanaca i Hercegovaca širom svijeta, a i pokušati pokazati cijelom svijetu našu kuhinju, jezik i običaj. Dobro nam došli svi dobronamjerni ljudi, a kome se kanal dopadne, neka se pretplati jer bi time pomogli i podržali naš rad. Imaju 403 pretplatnika. Molim te, Salkane, pogledaj ovaj kanal Bosansko srce iz Australije, stvarno, jedan dedo i nana vode taj kanal, imaju recepte, stvarno su... Nisi Pesa ništa pogrešno napisao, hvala ti na donaciji i na lijepim željama. Divni ljudi, i eto ja te molim da im malo, ako može ikako reklamiraš. Fini su ljudi, stvarno, prva liga. Oni se distanciraju od svih ti nekakvih reakcija i tako toga, imaju samo recepte, imaju tako fine stvari, fini, divni ljudi. Od mene se, od reakcija, od mene se distancirali, imaju recepte. Blanka Gagulić, uvijek podrška i like na video podrška. Ja ti Salko popušim ako njega nagovoriš na razgovor. Hvala ti na još 10 eura za mezu, Salko, ja ti oglabam ti ga ja, ako nagovoriš ti ovog na razgovor. Uzmi mi podsuclam ti ga, fino ima da se takli. Ja kopa samo nju pada. Arki mi je ostavio link za ove neke kanale. New Red. I otišao sam tamo na taj kanal, pogledao, stvarno ima dosta zanimljivih stvari. Interesantni.
Hvala, Arki. Na ovom mojom live što smo pametniji, sve smo gluplji, gdje sam se osvrtao malo na utjecaj, znači, smartfona. Definitivno. Gdje si se osvrtao na uticaj search pretrage mene na smartfonu i kako to ne treba? Smartfon je poprilično utjecao na stagnaciju. Smartfon je omogućio da mene ukucaš u pretragu i nađeš i pustiš i zato je smartfon utjecao na stagnaciju planete Zemlje, hljeb te dragi ne jebu. Na stagnaciju, ajmo reći, ljudskog roda općenito, znači, evo viš. Uzmite recimo unazad, znači zadnji ti neki 15 do 20 godina, znači, eto, od pojave smartfona na ovamo, vidjet ćete, znači, faktički ljudima je omogućeno da tako pomoć samo jednog prsta da dolaze do svih mogućih informacija, znači, apsolutno nema nikakve potrebe da se vi nešto posebno trudite, da tražite te informacije, da ganjate, da šta ja znam, da ulažete neki poseban trud. Da stupate s ljudima u interakciju, da, kako se zove, da čitate neke knjige, da šta ja znam. Pa ja, viš, uđeš na YouTube i YouTube te omogućuje da ja budem prvi ovako u recommended na naslovnoj i zato treba ukinuti smartfone. Jednostavno, dovoljno je samo to prst, scrollate gore, dolje, tamo, vama, tap i dolazite do informacija. Faktički sa jednim minimumom naprezanja i umnog i tjelesnog da dolazite do tog maksimalnog kapaciteta informacija, tako da je to poprilično po nekom mom skromnom mišljenju utjecalo na, ja se nadam da se dobro čuje, nisam baš 100%. A ja sam jedan od uzroka inflacije zapravo, nego nije vam niko rekao. Svaj napolj. Tako. A ja u kući, pa, virtualni lider. U kući sjedi. Nadamo se da se čuje. Super, Ermin, znači. Super. Ermine, hvala na informaciji. Može do Amidži, može. Čim završim live, evo, dok on ispriča šta ima za sahat. Nek nam kaki roštilj. Napiši, rekao ti Amira roštilj. Dakle, dalje, kaže Blanka Gagolić, uvijek podrška i like. Arki je dao link, znači. Ovo ti je pjesma Dijasporac, ukucaj, ali ne mere kad je hajdo. Kod mene ga možeš gledati u reakcijama, ne mere on je pohajdo sve. 25 minuta, 4 komentara, pa zato što je pohajdo 400. Baš tako, prijatelju, ali je teško bilo šta promijeniti što se toga tiče. Pa vidi, ovako, bitan je nijet, što se kaže. U svemu tome je najbitnije nijet, želja, volja da čovjek postigne neki pozitivan rezultat, da ljude poziva na dobro, da odvraća od zla, od loših stvari i Evo ja te pozivam na dobro, prvo dođeš, porazgovaraš sa mnom, izgladimo probleme, ja pošaljem mail, dobiješ monetizaciju, živiš ko insan. Evo, ja pozivam na dobro. Bitna stvar je tu nijet i Allah dželle šanuhu. Evo, nakon svega ja pozivam na dobro, zato što sve to tvoje kad se sastavi na kameru, to zakuras nije. I radi toga, znači nakon svega tvog, ja te pozivam opet na dobro. Anu će shodno nijet od nas da nagradi, to je najbitnija stvar, a sve ostalo bit će onako kako je Allah već odredio i mi tu ne možemo plaho. Što ne znači da ne trebamo da se trudimo, što znači da ne trebamo da ljude pozivamo na dobro, a odvraćamo od zla. A to ne znači nikako, znači da mi tu trebamo da stanemo sa tim, ne trebamo da ustrajemo. Ja uporno pokušavam pravilo islama primijeniti da se pomirim sa bratom muslimanom, a on uporno neće. To je to. I nekako sam ja neispravniji, a on je ispravan. Nekim čudom, eto. Kaže Ena, hvala vam što podržavate Mirzu. Pa nema na čemu, Mirza je jedan fin momak, treba ga podržati, treba podržati njegov rad. Momak se trudi, snima, hajmo reći,
toliko se bori se taj momak za neki normalan kontent, do te mjere se bori, hajmo reći tako, da postaje malo čudan. Zato što ti nisi musliman po njegovom fahu. I zato ga ja i zovem da me uvede, da me ubijedi, da mi otvori oči. I on neće. I kako očekuje dobra djela? Međutim, kažem, ja ga podržavam, svaka mu čast. Mada znao sam ja da će on sa tom nekom inicijativom, čim je iznio mišljenje, svoje određenim stvarima, znao sam da će biti napadnut i bombardovan, to je normalna stvar. A jel vidiš da neću ni da ga spomenem, a ti praviš priču kao da je bombardovan, a ja neću ni da ga spomenem. Jel primijetiš taj detalj? Međutim, što kaže Salkan, koliko su mi dosta puta prijetili, trebao bi 100 milion puta da sam mrtav, razumiješ? Da se pitaju ti koji nešto. I ja isto, da se tako, kad taki ko ti pitaju, ja bi isto tako bio mrtav. Međutim, botovi se nikad ne pitaju ništa, to samo njihove potajne želje, mi idemo dalje. Naučit ćete da skineš. Falat pesa na 2 eura. I to je to. Kaže Ena Dijaspora, sve ste lijepo kazali o Mirzi, onako čisto iz duše u želje da mu pomognete. Mirza je mnogo propatio zbog traume koja mu se desila u djetinjstvu. Ismijavaju ga što želi uputiti mlade da ne konzumiraju alkohol, cigarete, da paze s kim se druže i tako dalje. To treba pohvaliti kao što ste vi, a ne osuditi. Mirza je vjernik čiste duše i svako dobro vam želim. Kanal Ena. Vidimo kanal Ena, evo ga. Kanal Ena. 15. srpanj 2022. 42 pretplatnika. Evo da se pretplatimo na taj kanal. Evo ga, sad ima 43 pretplatnika. Znači, Nismo završili hvala put. Ena na komentaru. Sad se asfaltira. Zatim ide normalno Blanka Gagulić, lajkovi. Predizborni asfalt. Lajkovi. Evo Blanke Gagulić, evo ima komentara. Kamar. Što smo pametni, sve smo gluplji. Pobjeda šutnjom. Kako se koristi YouTube studio. Vidimo se na Sira Čupri. Vješta borba između dobra i zla. Neka visi Pedro. Hidžama. Short, znači Branka Gagulić sve proprati i na sve ostavi komentar. To je naš najvjerniji pratilac, hajmo da kažemo, Blanka Gagulić. Bosansko srce ostaje komentar na neka visi Pedro. Podrška i selam alaikum bratu. Alaikum selam. Ermin je ostavio like na podrška šutnje, Viral Video King. Ostavio srce i like. Viral Video King. Kanal znači, evo ga. Znači, korisnik se pridružio 8. svibnja 2021. 1054. Evo viš, opet nekakva prijava na Google. Evo viš, uporno. Uporno! Da vidimo kakva je sad prijava. Evo, upo live-a. Privacy complaint received. Zdravo Vista. Želimo vas obavijesti da smo primili nedoumicu. Pazi, ima nedoumica sad. U vezi s privatnošću koja se odnosi na vaš sadržaj. Prije pregleda sadržaja želimo vam dati priliku da pregledate i po potrebi izmijenite ili uklonite sve potencijalno privatne podatke iz prijavljenog sadržaja. Primitak ovog i kaj je de stani. Idi kaj je lajva i pubga, idi lajva i pubga, de pustio što ovo kaj se osvrće. Bolest je nevjerovatna, hvala ti pesa što si postao član. U nastavku možete pronaći listu prijavljenog sadržaja. Koji je to? Šta je to? Kad ste toliko sastala se... Aj, kopile! Prijavilo! A slika se tvoja, jel, prijavljuje? Nećemo mi to radit. Vidi se ne. Nećemo mi to radit. Ono, ti reaguješ na mene, pa ja na tebe, pa ono, dođe mojih gledalaca tebi,
samo na osnovu svađe, a tebe ono boli kurac šta si ti rekao, nego si to rekao samo radi da bi povukao bilo koliko mojih gledalaca tam tebi, jer ih nemaš uopšte. De shvati da nećemo mi to raditi. Naše priče su gotove. Davno sve. Nećemo to raditi i nema 2000 eura i jebem ti sve ono što sam ti kad jebu. I tako ti ostaje i sa tim živiš do kraja života. Te shvati da nećemo. Džaba si dosadan uporno. Tam hajdi smare. Džaba si dosadan uporno, znači nećemo. I ovo neće biti maketo i nema nikakvog efekta na kanal tvoja prijava. Pazi. Da to utovi u glavu da nećemo. A jebo materu pičku. Dobro, nebitna prijava, hajmo dalje. 1540 pretplatnika ima, 906 video zapisa. Zapratite kanal Viral Video King, naš zemljak iz Kanade. Ima dosta zaista interesantnih videa. Kaže, vječita borba između dobra i zla. Skoro cijeli život nam je borba protiv otvorenog neprijatelja, kome Allah subhanahu wa ta'ala dao odriješene ruke da baš sve uputi na pravi put. Amin. Ponovo Viral Video King, bosansko srce, like, osmije. Pojavio se neki Nenad Julija Oficial. Nenad Marginković Gastus. Julija Oficial. Dobro, došli svi nas, zajednički kanal, svi obavezno nas zapratite, like i bacite komentar jer ćemo truditi za vas. Nadamo se da ćete uživati u našim videima. Pišite komentari ispod svakog videa. Pridružuje se 30. lipnja 2024. 166 pretplatnika, relativno neki novi kanal, 171 video zapis. Znači, kanal Nenad i Julija. Nenad i Julija. Kako misliš da OK, nov pratilac? Eno 5 članstava. Od Alija D. Joj saka stanu. Dimnjačar Sarajevo, ajde, to ne znaju svakako. Ostavi komentar kako napraviti video. Dimnjačar Sarajevo, to, sam nastavi njega onaj. Nastavi ga spavljeno. Ignoriši što ti ja govorim šta je rekao. Nastavi. Kako se koristi YouTube video, nema više levača. Vidimo se na sreda 4, mašala, mandar. Masu selam za gosta i domaćinu ovog kanala. Nadam se da ćeš imati priliku da češće Efendija bude u emisiji. Zatim, ostavila komentar. Jedin Efendija Salihović je veoma učen i mudar čovjek. Kao neko ko je 6 godina studirao u Medini, a od toga 2 godine arapski jezik, zaslužuje svaku pažnju i poštovanje. Uvijek ću rado poslušati kad on bude bio na live-u i da nije dao neko iz Novog Pazara koliko uspio prvo u Medini, pa u Berlinu. Ranije sam voljela da slušam našeg rahmetli muftiju Muamera Zukorlića koji je također iz tih krajeva. Veoma inteligentni ljudi dolaze iz Sandžaka i Raške oblast. Mi koji slabo poznajemo islam možemo mnogo toga od takvih ljudi naučiti. Ali jasno. No, nije mi ostavio komentar. Znači, naš brat Hajrudin, Allah vas obojicu nagradio. Vanredno obraćanje povodom nemali događaja, znači gostovanje sada Tarića, praktičara. Ema pita jedno pitanje, da li gospodin Tarić ima titulu doktora? Hvala gospodinu Aliju što je poklonio 5 članstava Bobiju, Edinu Sakiću, Esko San, Vedran Pintarić i Emin Džananović. Thank you very fucking much, you know. Jer na internetu ne stoji, željela bi posjetiti njegovu praksu. Gospodin Tarić. Ja pravio Zmaja agentice, Vaki Zmaj 200 eura streamerima, ko hoće. Nema titulu doktora. Znači, on se bavi alternativnom medicinom, znači inače apotekar, završeni apotekar i plus završeni taj praktičar, kako se kaže. Pozdrav i poštovanje za vas i vaš kanal. Ena. Pozdrav i vama, upravo smo čitali vaše komentare, hvala vam puno što ste se javili. Reklamirali smo vaš kanal. Kaže Bosan. Ja čekam, još bolam da me sustignete s grafikom, a kamoli s čime drugi. Bosansko srce, selam alaikum, baš mi vaši live. Da, ovo je malo bilo previše, izvinite. Vremenski ne pašu, ali bi postavio doktoru pitanje. Ako budeš u poziciji, upitaj ga da li bi bilo opasno po mene da posle 55 godina aktivnog pušenja prestanem konzumirati cigare, pušim neki. Kako? Adobe After Effects i staviš crnu pozadinu i praviš na toj crnoj pozadini animacije kakve hoćeš i onda u OBS-u staviš
kijer i ukloniš crnu boju u pozadini i ostane samo ono što si pravio. Eto. 30-ak dnevno. Pa ne bi bilo opasno, Zemo, vjeruj mi. Što prije batali, što je bolje. Skeniranje, morao biti malo u školu naučiti abecedu, tek onda razgovarati o gramatici. Posjetio sam muzej kod Charlie Point prelaza, dobar video sa puno informacija, možda treba dodati koju sliku u svakoj destinaciji. Selam i pozdrav Berlin. Aha, to je na ovaj video šta je to najpoznatije u Berlinu. Znači komentar, a ovaj gore komentar skeniranje morao biti, to je vjerovatno bio odgovor nekome ko je nešto komentarisao ružno, pa sam ja to zablokirao. Joj, Amire, podsjeti me nešto sad, čula sam trač da ti je u live-u bio neko ko je prije Ramuljima donirao, vidio tvoje live-ovi u znak zahvalnost dao donaciju. A, to, ja, da nije Ramulja ne bi ja ni... Kaže May Honigmond, odličan video, šta je to najpoznatije u Berlinu? Ostavila je malo poduži komentar. Odličan video, zanimljiv, informativan, volim Berlin, sve ovo treba obići što zahtjeva baš mnogo vremena. Nešto sam obišla od nabrojanog, a nešto planiram. Inače, omiljen mi je Egipatski muzej i zbirka papirusa u Berlinu. To je veliki muzej sa staroegipatskim artefaktima i antikvitetima kao što je Poprsi ili Bista Nefertiti iz 1340. godine prije Hrista. Od hrane volim berlinski currywurst. Currywurst je za mene najukusnija brza hrana u Berlinu i apsolutno obaveza svakog posjetitelja grada. Najbolje kod currywursta je pikantni kari umak. Nudi se u različitim stupnjevima ljutine i kobasici daje karakterističan okus. I volim još Berliner Pfannkuchen koji se ne smije brkati sa američkim palačinkama. Slatko je prženo pecivo, često punjeno marmeladom ili džemom. Još bi za pored se s djecom pa je poručila Legoland Discovery Center Berlin. Pa vala Legoland Discovery Center. A jedva čekaju božićnicu u Njemačkoj da dobiju, 5 eura, SLID. A šta je božićnica? Tu neke pare, jel? Ne vrijedi toliko uopšte, ali... Na 5 eura. To je fantastično mjesto za sve obožavatelje Legoa, bili oni veliki ili mali, nudi niz aktivnosti i atrakcija koje vas pozivaju na igru, gradnju i otkrivanje. Dodatak na platu, aha. I naravno da je kudam elegantni bulevar koji nudi miješanje ekskluzivnih trgovina, povijesnih zgrada, ugodnih kafića i živahnog života. Više od 190 nacija u Berlinu žive zajedno i oblikuju gradsku sliku, brojni muzeji, kazališta, operne kuće i galerije čine Berlin kulturnom prijestolnicom Evrope. Kaže Hajrudin, no name, nisam još bio u Berlinu, ali nikad se ne zna, možda dođem posjetim vas, naravno, ako ima Bujruma, pozdrav od Hajrudina. Bujrum Hajrudine, hvala ti za podršku i pozdrav tebi. Tako smo napisali, Hajrudine, hvala, ovdje umjesto. Ovako. Ja se isto tako Donelmo pitam ko je sljedeći pacijent i kod sljedećeg pacijenta ćemo isto tako objašnjavati kako se smije reagovat i kako neće biti od tužbe ništa i tako dalje. Sa svima je Haman isto. Hajrudin u čatu danima, evo. Kaže Ermin, Berlin is cool, kako se to u Berlinu kaže? Ponovo na... čitamo komentare. Ermin napisao, čuje se. Ena, pozdrav, poštovanje za vas i vaš kanal. Ermin, pozdrav Ena. Ena, pozdrav Ermine. Ništa Raja, hajde malo da malo komentarišemo, da pričamo. Haj. Da razgovaramo. Aj, jebem u komentar više. Berlin tiđara, Berlin tiđara. Kaže, na moj komentar, YouTube je postao moćno oružje u rukama. Jednom zvizni, donesi sve, Sherry u krizi, always busy. Glupaka, kaže May Honigmond, da, upravo to, glupa zabava na YouTube nas čini glupim ljudima, pa normalno. Naše društveno okruženje nas oblikuje, ljudi kojima se okružujemo oblikuju nas u osobu kakva jesmo. Međutim, ako svaki dan provodimo sate na društvenim mrežama, kreatori i njihov sadržaj na platformama dio su našeg društvenog okruženja, našeg takozvanog social bubble, društvenog balona.
Oni utiču na ono o čemu razmišljamo svaki dan. Oni nas oblikuju kao ljudsko biće. Problem je međutim što su najveći kreatori ili najpopularniji sadržaj na društvenim mrežama, lagani sadržaj ili obična zabava koja nas nikamo ne vodi i iz koje ne možemo ništa naučiti. Njihov sadržaj često prenosi loše vrijednosti. Ne registruje me žena. Upravo tako. Za pušače dugogodišnje najbolje da odmah odbace cigarete, moje mišljenje. Pa 100% Ena, 100%. Najbolje. Ajmo kaj malo da komentarčem, opet nastavio komentare čita. Znači odmah batalit. Za muslimane, praktičare, imam odličan lijek što se tiče bacanja cigara, znači da u toku dana ljudi odbace cigarete. Znači imam perfektan recept što se tiče bacanja cigareta, onoga ko želi zaista da se riješi toga. Konzumirate li ovu vrstu jednostavne zabave ili trash sadržaja satima svaki dan, to utiče na vašu socijalizaciju, način razmišljanja, interese i stupanj obrazovanja. Postajete glupi jer ste gledali glupake koji su pristup internetu iskoristili kao oružje za masovno zaglupljivanje. Pa eto, otprilike, može se reći tako. Kaže... Znači, sve ono što je SDA radila, sad optužuju ove youtubere da rade i to je formula za uspjeh. Amira Gija, možete li nam citirati šta je Nietzsche govorio o religiji također? Ne mogu. Ne mere, čuo je kod mene na live-u da je Friedrich Nietzsche ateista i otad više ne može citirati šta je on govorio o religiji. Dotad je mogu, ali pošto je na ovom live-u mom koji ne prati čuo da je on ateista, više neće on citirati. Bosana sa 100 kanala. Dobro, možda moja administracija javila, ne mora sad znat da je... Ne može! Ne može, ja. Rami Zeljazović, 2,5 eura. Ja sam tvoj brat, pa što... Hvala ti, brate. Tako je, znamo samo po zaslužni manje više, ne isplati se ni mrziti ni vrijeđati. Znači, pozdrav, univerzalni majstor, pozdrav za Ermina i Salku. A gdje je selam za mene univerzalni majstor. Ali je bio red da i mene poselamiš. To je baš dobro što se možete, što možete pomoći pri odvikavanju od pušenja. Vidi, Ena, recept je tako prost i tako jednostavan. Samo ga treba provesti u praksu. Znači, umjesto pušenja, klanjaj. Ali koliko hoćeš dnevno cigareta, ispuši slobodno. Međutim, poslije svake ispušene cigarete, klanjaj. Univerzalni majstor kaže tebe ko šiša. Šta sam rekao? Da, mene je šiša produkcija. Mašina je tu, sad ću da ti pokažem mašinu koju meni šiša produkcija. Dobit će skoliozu koliko se okreće od laptopa prema kameri. Pa da bolje objasni, da poentu dokaže. Thank you for 1 euro. Da li on uopšte može pričati o religiji? Je li izučen? On ti je svojevremeno prenosio. Oni se sastanu njih 12 i šapore jedan drugom. I sad onaj prvi kad šapne prenošenje ajeta, ako šapotina bude ista kod onog 12. Istinit je ajet. Ako se šapotina malo promijeni do 8. 9. nije vjerodostojan. Evo je, da ne bude da ja lažem. Evo je, val. Mašina za šišanje, val. Evo je. S ovom mašinom, meni je šiša produkcija. Profesionalna mašina za šišanje. Profi. Znači, faktički, ispuši koliko hoćeš dnevno cigara, ali poslije svake ispušene cigare klanjaj 2 rekiata na fili. Znači, u toku dana cigare će se do te mjere ogaditi da nećeš više Pa ja, ovo je profesionalna mašina. Ja imam bolju, donio mi sin iz Njemačke. Boga mi teško da je bolja od ove, ali eto ti. Može biti. Ali vrlo teško, ovo je profesionalna, znači frizerska mašina, 150 eura plaćena. Ali eto, moguće da imaš bolju.
šerifa, ja sam sebe šišam, skonto sam da mogu i jebi ga. Pablo de Costa 129 čeških kruna, upravo u tebe šeitan ušao. Ja sam zapravo šeitan. Nije on ušao, nego sam ja taj. Baš neko strajkove udario, vjerovatno radi muzike, ništa spuštao, šta ja znam. U duše govorim ja ljudima stalno, razumiješ, te neke stvari, Ništa, ti sad Roberta Daceš kontaktira da ti ukloni te strajkove. Samo malo. Kada se... Salam alaikum, pozdrav svima, odo kroz Berlin, obaveze. Alaikum salam, Ermine, hajde, nešto mi se kriješ, nećeš da mi se javiš. Ermine... Dođi, da se družimo, da kahu popijemo, da se upoznamo. Dođi, Ermine, imen na kahu. Aha, stali smo s komentarima. Kaže... Sluša. Baša. Pomjeri smo. Dobro. Idemo dalje. Tušipel se. Dobro. Čekaj. Bosansko srce, skeniranje, posjet EMA, skeniranje, šta je po tebi glupo da čujemo, postoje sinonime, riječi posjetiti, ići, doći i tako dalje. Bosansko srce, jesi nekad čuo da imaju sinonime, ići, posjetiti i tako dalje. EMA, išao sam u školu, a ovo sam napisao ovo anonimcu, što mi ne izgleda baš pismen. Skeniranje, a jesu napravno, jesi nekad bila u posjeti muzeja i drugih ustanova posjeta stomatološkoj ordinaciji, jesi nekad čula. Ja naoro puštao od Zenunovića, a nisam primijetio da ima ispod Jimmy Džihanović, oficijal, prašta mi, briše mi strajk, valjda se boji, pošto sam ja kriminalac. Pa dobro, šta ja znam, drago mi je da ste to izgledali. Ispeglali, s ljudima se može sve. Može, ne mene bez ljudi. Skeniranje, jesi nepismena, nisi nikad čula za privatna ljekarska praksa, hajde, nemoj se više zamarati, vidim da ti je fond riječi 10. Ćao, PS, pametni telefoni korigiraju tekst, vidim da se iz neke vukojebine, pa ispravljaš gramatiku što ljudi pišu u komentare, veoma si zaostala. Jao. Ema, ti si se ovdje, Boga mi nagovorila, ovo mi je nekome. Skeniranje gdje piše na muzej iz koje džungle dolaziš, jel znaš da imaju pametni telefon, ta sura koja korigira tekst, vještačka inteligencija koja ti može odgovoriti što želi, baš primitivan. Skeniranje, krezaju napravi zube, koliko vidim, svi vi u Bosni ste krezaju gledajući priče pojedinih YouTube kanala. Zato si prije par dana otvorio kanal, bježi budalo, ne brukaj se. Ne znam ko je taj skeniranje, ali si ga oprala, Ema, ovdje, baš si mu se nagovorila. Tek sam pročitao ove komentare. Pa ne znam, majstore, ko te je prozvao da si kriminalac? Nije mi jasno. Reportaj komentar. Uglavnom, ko pustio Jimmya, može kanal izgubiti šale, meni je pregledao, ali neće svakom. Znaš šta, ja ne puštam. Ne puštam jednostavno. Ne puštam. Nije od koga muziku, ničije sadržaja neću da puštam i tako da evo, došli smo ga do ovo. Kaže, idemo životom. Vama vaša, meni moja vjera, ja se ograđujem od toga što vi, gospodaru mom, pripisujete sina, a on niti je rođen, niti je rodio, on sve stvara, samo kaže budi i tako bude. Paukova mreža, pozdrav za vas, pozdrav i vama. Paukova mreža, dobar snimak. Zaigra šeitan u meni, kako ta istina se ču, šeitanu smeta i krenu igrat, ne mere mirovat, šeitan. Da vidimo. Paukova mreža, evo pretplatili smo se. 34 opatnika, 30 video zapisa. Znači, 22. svibnja, znači relativno novi kanal Paukova mreža, nema puno ovih
Trebate doći s učenjem istira šeitana iz mene da se ono malo uvrćem po podu, da surađujemo pa da klip snimimo. Videa, ali vrijedi zapratiti. Nice. Kaže, baka Dudena kuhinja polako, bit će svega, a nas biti neće. Tačno tako. Majstore, molim te ljude koji poslanika nazivaju pedofilom, sallallahu alejhi ve sellem nazivaju pedofilom i vrijeđaju, nemoj molim te spominjati na mom kanalu uopšte, znači. 7. put, ne ovo je drugi live, ali 7. put u 24 sata ti ponavljaš nešto. Što ti ja objasnim kako izgleda i ti će sutra opet upalit live i opet ponoviti to isto ovo, sve moje ignorisati. Eto, sve sam ti rekao. Ne, Henning Mond kaže, ispravna je odluka da uradite live sa isključenim chat komentarima, jedini ste koji ste presjekli toksičnu spiralu kiča šunda i dehumanizacijom. Ne merem zvat Nedjelja, kako ću zvat? YouTube, potpuno sam saglasan sa vašom konsultacijom da su pored autora problem i njihovi zaslepljeni fanovi koji nas su ispravni. Ponedjeljak je danas, nisam nazvao. Ja ljudi kontam čitav dan, Nedjelja! Aj, sutra ćemo, sutra. Mozgovi još odavno, pa o tome mi cijelo vrijeme sve vas pozdravljam, odo za obavezama, svako dobro vam želim. Hvala Ena, a hvala ti što si svratila, što si se družila s nama, hvala ti puno. Što li se raspravi zbog pravopisa i kreativnosti? Pravopisa i kretavosti ili kreativnosti, nemam pojma šta si mislila ovdje. FBI, open up! Thank you for €1. Pozdrav i tebi, hvala ti što si bila uzna, što se družila s nama. Njihovi fanovi kojima Noam Chomsky je odavno sve napisao o kontroli medija i manipulaciji. Ljudi koji steknu moć odlučuju šta će ići u eter, veći problem od lažnih vijesti su sakrivene istine. Ja se nadam da će ljudi napregnuti svoju moždanu aktivnost kako bi shvatili da se toliko toga isceniralo da bi se drama nastavila. Pa jeste, tačno tako. Napregnite svoj mozak ljudi, shvate da se sve ovo isceniralo, on nije ni kleo, ni reporto, ni prijetio sa smrću novinaru, to smo sve mi. Ja u Photoshopu naštimo člana, vi zapravo ne možete naći taj članak na Kliksu, nego ja u Photoshopu sliku naštimo. Napregnite vijuge i skontajte te istine koje oni žele, nemojte one koje jesu. I upravo se to i dešava. Krazavosti. Sva suze i vino, sve je u mom trošku, pite noćas plaćam, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku, samo za društvo ćošku. Armagedon od Gamra 10 €, pozdrav, Mr. Hadžić, kakav sam danas imao budala. Svaki dan ima budala, to je nevjerovatno. I evo, gledamo ih, hvala na 10 €. Imate moje poštovanje što ste odbili učešće u dramama i bilo kakav intervju sa onima koji su... Odbio je učešće u dramama tako što je ovo 41. live jutros izašao o nama. Tako je odbio učešće u dramama. Tako je, ludaci ludi, tako je. Ubjeđujte sebe dalje u ludosti. Pa jeste, znači, Ovaj naš pratitelj je tačno definisao stvari, svi imamo pravo na ljudsko dostojanstvo. Tačno je definisao stvar, taj vaš pratilac što je rekao da ste se ignorisali od drama, a ovo je 41. video od tebe što je... A to je tačno tam što je on napisao. Jest, ludače ludi. I svi smo bitni, ma koliko pratilaca pregleda imali ili ne, ima toliko edukativnih kanala koji se mogu pratiti i treba pomoći da algoritam... Kao na primjer Robert Dacešin. Da, prednost takvim videoklipovima. Ne znam da li je iko imao na live-u bez čata gledatelja kao vi, uspjeli ste da ih razoružate i izađete iz tog moralnog, bezkarakternog... On je uspio da nas razoruža, mi njemu ništa ne može. Tako je, ludača ludi, tako je. Rata, ja ne znam šta sada mogu da smisle, a to je ono kad sam ja imao live sa isključenim komentarima i kada je 100 ljudi bilo u live-u. Doduše tada je bilo puno botova, puno hejta, međutim eto, dokazao sam znači da jednostavno se može live-ati sa isključenim komentarima, jel? Svaka čast, nismo to znali. 37 pretplatnika, 12...
Znači, ovdje imamo, povela se malo rasprava. Odo ja malo si poljut, ja se malo šalim, ma nisam ljud, kakav ljud, bogati znam da se šali, jednostavno ne želim uopšte, znači, ne znam da li si slušao sinoć moj live gdje sam ja fino pojasnio, znači da su podnesene krivične prijave protiv pojedinih ljudi i da jednostavno ja htio ne htio ne mogu pričati o tim nekim stvarima, ne mogu iznositi činjenice u javno, znači bio sam u policijskoj stanici na razgovoru, znači bila je online prijava, zatim prikupljanje dokaza, zatim ponovo sam otišao, razgovarao sa inspektorom koji vodi predmet, zatim savjetovao sa advokatom i tako da jednostavno što bolje je da što manje pričam o tim stvarima, znači se, čuće se, sam si to davno rekao, znači da... Ja ću sve pričat o tim stvarima. Sve jedan papir koji dođe, ja ću ga snimit, odlajvat, iščitat, ništa neće biti skriveno, ništa nećemo krit, sve ćemo iščitat. Ludače ludi. Da to neće prestati dok neki ljudi ne budu tuženi, kad ljudi budu tuženi, kad im dođu plava koverta, ostali mnogi se već povlače, izvlače se iz toga i to je to. Eto, znači tako će to završiti. Neće. Ma hvala tebi, mislim, nisu uopšte trebao, vjeruj mi, nema potrebe za tim. Ali eto da te Allah nagradi, hvala ti. Kažem, nisi uopšte trebao, ja sam mogu da se nosim sa svim tim, vjeruj mi, znači, nosio sam se, ja sam puno gorim stvarima u životu, pa me evo živ, hvala dragom Bogu. Nisi se nosio sa gorom stvaru od mene, to nisi, to ćeš sad saznat, evo saznaješ i još ćeš saznat, nisi sreo goru stvaru od mene, 100%. Znači, prema tome, nema apsolutno nikakve potrebe sada da šta ja znam, jednostavno, kako bih rekao, ja sam svoje bitke u životu uvijek sam vodio, znači nikad nisam bio od onih koji očekuju da masa ljudi stane iza njega da ga gubi. Jesi, kad si okupljao terorističke grupe po Facebooku, očekivao si da masa ljudi, 300 ljudi je masa ljudi. Ti si očekivao od 300 ljudi, odnosno od mase ljudi da stane uzate i da radi masovno ono što ti ne možeš sam. Jesi, lažovčino, ludače ludi. Ne. Ja sam sve svoje bitke sam u životu vodio i prema tome... Nijednu bitku nisi vodio sam, nego sa moljenjem drugih ljudi da ti se pripoje. I ovu ću i svaku narednu i šta ja znam. Tako sam naučio samostalno da znači imam dovoljno hrabrosti, znači da stanem pred problem. Ne kažem da sam A ti nemaš dovoljno hrabrosti da razgovaraš sa običnim čovjekom, a kamoli da staneš pred neki problem. Griješim daleko od toga, Bože sačuvaj, svi mi griješimo, tako i ja i 5. i 10. Ali ako neko misli da će ja pokleknut, ove sam učutkao, ne mora da sluša, vjeruj mi, kako se kaže, moraš koliko hoćeš, nećeš dokle hoćeš, vjeruj mi, znači, znaš i sam da sam te zvao, pitao za advokata, našao sam advokata koji će mu zgult gaće skuziti, razumiješ, kojim sam sve halalio, znači svaki film što mu uzme, halal mu bilo, plus ću ja platiti tužbu, pa nek izvoli, gospodin. Ludače ludi, terorista Samir Drakovac. Evo ti još malo dokaza da imaš za suda. Slobodno, kogod, znači protiv sviju, znači ne samo protiv kolovođa, protiv sviju, znači koji su bili uključeni u... Terorista Samir Drakovac. To, znači protiv sviju će se, znači, i pored onoga što je imao samo moju adresu pa je pustio, protiv sviju, svi koji budu uključeni u to. Evo ti ja do odgovor, šta je sa njim? To znači protiv sviju će se voditi procedure, znači dao sam advokatu punomoć odriješene ruke, da svu imovinsko pravnu korist da sebi uzme i to je to. Advokat jasno da čuje da je Samir Drakovac terorista i povodom toga ne možeš ništa, ali jasno da čuješ. Prema tome neka radi ko šta hoće. To je jedna stvar. Druga stvar, hoću da što manje ja obaveza imam oko toga, znači advokat neka ganja, sebi ganja i šta me brige, razumiješ. I ništa ufatit neće, ludače ludi. Tako da... Ja jednostavno ne želim da se uključujem u te drame, u te bljuvotine, to je
41. live o bljuvotinama i dramama u koje ti ne želiš da se uključuješ. Ludače, ludi, dementni. Tako odvratno, tako. Nisko, tako. Fuj. I ne mogu da razumijem da nastavimo s komentarima. Davorin Peharec. Kad gledam film koji mi se ne sviđa, promijenim kanal, ne tražim istomišljenike i ne prijavljujem TV kuću. Pametnom dosta. Ban. Pametan si ti, Davorine, samo si došao na pogrešno mjesto da to kažeš. Evo, da si laknuo, na primjer, ili se raznio, bilo bi super. Baš meni govoriti već ljudima koji napadaju mene i moju porodicu. Niko te ne napada, branimo se od teroriste. Kaže May Honigmond, ona mu je evo odgovorila i tako dozvolite da ljudi poput Željka Mitrovića i TV Pink nesmetano i kabadahijski izvrše totalnu dehumanizaciju. Tim putem će biti izgubljena sva ljudska svojstva i ono što čovjeka čini čovjekom. Ne morate vi prijaviti kanal, ali ako imate karakter i razum da prepoznate šta je dobar sadržaj, a šta loš, vi ćete javno reći da je nešto loše i nećete biti njihova publika. Uz čaju Stavi donation gold da mu skupimo stolcu da se može okretati za zijanče, kičmu, hud, a šteta mlad. A mogu bi kupiti sebi stolcu od pola plate od jedne od YouTube-a, ali mora prvo pričati sa mnom da dobije monetizaciju, zamisli. Ja, Željko Mitrović, TV Pink. Ja sam tvoj most do lagode, ali moraš pričati sa mnom. Je kanal. Moj jedini uslov je da pričaš sa mnom 2 sata. Ne tražim ni procenat, ni fala, ni ništa. Samo moraš pričati sa mnom 2 sata i dobiješ monetizaciju. Zamisli koji put do ljepote. I taj što oni koji ga slijede prezentuju. Ja sam ovdje napisao, šta si zelena? Ako tako razmišljaš i namećeš svoje standarde sa tvrdnjom da si ti pametan, a svi ostali glupi, onda je to Amir Sirat Ćuprija, Hadžić! Ja sam tvoja Sirat Ćuprija, dijaspora. Jednoumlje i tome se mora stati u kraj. I ja te pitam, ti meni dolaziš na moj most. I ja te pitam, koga si reportu, šta si pisao u reportima, zašto si ih reportu i na kraju kad sve to objasniš ja ti oprostim i aktiviram monetizaciju. Zadam samo 4 naprijed u članstva. ostvarivanju vaših prava, ja sve idem. Men stalno dolazi notifikacija, sam na nekom kanalu dobio poklon članstva. Me još interesuju vaši odgovori na komentar. Aha. Pa evo, upravo čitamo komentare. Kaže May Henning-Mond, uvijek volim reći da tamo gdje ste vi misle isto, tu niko ne misli. Zato uvijek apeliram na dozvolu da se iskaže sopstveno mišljenje, ma kako ono bilo do granice u kojoj ne povređuje integritet drugog. Čim povrediš nečije dostojanstvo, ne možeš očekivati respekt. Meni niko ne može narediti koga ću da pratim, prijavim. Tako je. Čim povrediš ti moje dostojanstvo, ne možeš očekivati respekt. I možeš sjeti godinu dana i 100 godina pokušavati pretvoriti priču kako sam ja tebi prvi povrijedio. Nikad to neće postati tako jer imaju klipovi javni. Eto. Ludače ludi. Ili blokiram. Kad se pređe granica pristojnosti, onda se preduzmu mjere da se čovjek zaštiti. Ne vidim ništa loše u tome. Tako je. Svaka čast, gospođe, na razmišljanju. Kada se pređu granice dostojnosti, kada se kletu ljudi, kada se reportaju, kada se prijeti i tako dalje, nema ništa loše u tom da čovjek se zaštiti. Svaka čast na razmišljanju. Samo malo miješate koja je akcija, a koja je reakcija. Opet kažem, nekad ne vrijedi promijeniti kanal, masa ljudi je zaslijepljena i neosvješćena i dok shvati da se kanalima preko skandala dižu rejtinzi, izgubi se dragocjeno vrijeme koje se moglo utrošiti na gledanje materijala koji nije toksičan. Upravo tako. Dobro. Blanka Gagulić na short. Ponovno Blanka Gagulić. Veliku podršku nam daje Blanka Gagulić. Evo jedan novi kanal. Mira Vatreš. Plaho lijepo. Blanka Gagulić. Kaže, samo Miki ne mogu da otvorim. Na YouTube opisano ili uklonjeno od YouTube-a. Eno Miki! Gagulić, fantastičan video, Blanka Gagulić, prelijepo video, svaka čast, lijep pozdrav. Ovo sve komentari koje je Blanka Gagulić ostavila na naše šortove. Bravo, divan video, lijep pozdrav, hvala od srca za podršku. Uvijek like i podrška.
Sve čovjek pozitivne komentare ima, ja ne znam o čemu mi ovdje pričamo. Aha, danas smo posjetili Botaničku baštu u Berlinu. Bosansko srce ostavio komentar, puno sam tu provodio vremena, prelijep garten da uzma pola Berlina, Haman. Pa jeste. Pozvao sam ga da zaprati Branku Gagulić, on je kaže zapratio ranije, Blanka Gagulić odgovara Bosansko srce, da mi se pratimo, hvala vam od srca. Jesam mojih prezio sam kanala pokrećem, uvijek spreman. Evo ga, Branka Gagulić nam je ostavila jedan... Hoćemo se maket od Branke Gagulić danas, jebote Branka te jebo. Ćemo se maket na sljedeći komentar. Lijep komentar, kaže, Dijasporac, ne znam kako da vam se zahvalim za ovo, vama i vašoj supruzi, divni ste, imate divnu dušu, veliko srce, živ, zdrav, sretni mi bili svi, neka vas, dragi Allah, čuva. Još jednom vam hvala, sve najbolje vam želim, svako dobro, uvijek lajk i podrška za vas, kanal, srdačan pozdrav od srca. Pa to nije nešto preveliko bilo, mi smo samo izreklamirali taj njihov kanal gdje oni onu betonsku galanteriju proizvode, samo smo malo reklamirali kanal i to je to, međutim, ima neki ljudi jednostavno vole da se zahvaljuju i to je to. Inače, kažem, Blanka Gagulić je jedna od naših vjernih pratilaca. Nek si rekao, nismo znali. Da ja ispušim još jednu s vama. I da vam pjesmu nađem jednu. More Tsunami Transport. Evo i prvu mi izbacuje. Hej, ženo moja. Pozivam sve one koji se bave. Aha, ovo su komentari ostavljeni na post. Koji sam bio na... Šta je sa Benjaka? Benjaka ostavljamo za drugi put. I moram ići. Biće Benjak. Šta je izbacio, samo da vidim. Vaše malo je, nekom je puno kao Branki Gagulić. Pa jeste, Branka Gagulić je jedna zaista skromna gospođa, znači, koja je zahvalna stvarno na svemu, a koja je tako puno komentara ostavila kod nas, komentara, podrške i šta je ona. Ja mislim ona nešto izbacio. Njena majka Duda, čini mi se da je baka Dudna kuhinja, da taj kanal vodi njena majka. Jest, znači, baka Dudna kuhinja. Mene, kad bude interesovalo šta se dešava u Iranu, neću sigurno kod Ilije otići. Aha, idemo dalje. Selo 1 eur. Ako činjenice ne odgovaraju teorije, promijenite činjenice, reče Albert Einstein. Interesting. Ali nije bio musliman Albert Einstein, jebge. Ovako i moj dida gleda novine na laptopu. Idemo dalje, Blanka. Sve Blanka. Sve si ostalo po hajdu, sam ti Blanka ostala. Aha, evo ga, samo Miki, ne mogu da otvorim, nema na YouTube, obrisano ili uklonjeno od YouTube. Pa ti prijavio, pa zato. To je bilo vezano za ove neke prijave što smo prijavljivali, neke sadržaje, znači, koji su vrijeđali. Pa ti si utjecajan čovjek u YouTube-u, pa prijavljivo i ljud maki. Znaš, porod, pa su uklonjeni. Pa ja, znamo sam. Kaže samo Miki, Dijasporac, bit će još bolje nego pročitaj moj komentar ispod tvog večerašnjeg današnjeg live-a i poruku u privatno. Radi se o jednom koji me nervira, licemjeran čovjek, lik traži dokaze. Amin Jarabi, Blanka Gagulić, fantastičan video. Prelijep video, svaka čast, lijep pozdrav. Blanka Gagulić ostavlja nam dosta komentara na šortove. Tako da, bravo, divan video, lijep. 15 minuta smo na Branki, jebote, daj, hajmo dalje. Pozdrav od srca, Branka Gagulić, također. Blanka Gagulić. Uvijek lajke podrška od srca, Blanka Gagulić. Je li moguće to? Puno, Bosansko srce, puno sam tu provodio vremena, prelijep garten zauzima pola Berlina, Haman. Dejan Fazlić, pozdrav svima, pozdrav Dejane i tebi.
Mhm. Mhm. Selam za vas, lijep pozdrav, Blanka Gagulić. Aha. Tamo sam bio napravio jedan video gdje je u jednom videu sam tamo naveo da bi trebali ovi youtuberi reakcionisti da se osvrnu, međutim niko nije našao za shodno da se osvrne na tu političku odluku, znači da se zatvori internat koji radi uz ustanovu Mjedenica, znači. A moraš doći na razgovor i reći meni, ima tam i tam internat, zatvorio se, a nije trebao, ja ću uzeti kućni telefon i nazvat koga da pitam za informaciju. Ali moraš meni doći pričat sa mnom, Branka Gagulić. Za djecu s posebnim da se osvrnem ja na to. Potrebama, znači bio internat i on je jednostavno naprasno djelovanjem određenih. Pa ja živio s takvom djecom, znači dođeš meni, pričaš i ja nazovem. Ministrica iz određene političke opcije je zatvoren. Onemogućeno je jednostavno toj djeci sa posebnim potrebama da se druže, da funkcionišu, da se socijalizuju i tako dalje. I ja sam nešto napravio osvrt na to i rekao da je potrebno da se na to referišu, međutim niko nije našao za shodno jer tu nema pregleda, jel? A bit će pregled, nemoj ti skira, bit će u mene pregled, ali moraš ti doći ispričat mi, onda ću ja nazvat. Jagoda i vanilija, da tako je svi združenim snagama, ne dozvolite političarima da opljačkaju ovu djecu tako što će sebi u džep staviti sredstva koja se treba izdvojiti iz državnog budžeta harača od naroda za ovu radionicu. Napisala ti žena o Bakiru, šta ti Bakir i Bakići rade, da se to ne radi i ti nastavi dalje, samo prođe. Black Stena $10, meni lično nije smetalo što čovjek kune, psi laju u karavani prolaze, smetalo mi je što je stvarao grupu koja će po njegovom naređenju reporta kanale jer se ne uklapaju u usrani vehabizam. Meni isto kletva ne smeta jer ne vjerujem u nju, da to je sranje. Ali ovo drugo ima nešto od toga, on nešto sa tim može i zato mi smeta. I on uporno, sutra ide novi live gdje nije to, njemu su nepoznati razlozi zašto se šta dešava. Nažalost, akcija uništenja kaže, otkad je trojka došla na vlast, sve nam je gore i moramo vratiti SDA svim sredstvima na vlast. Akcija uništenja. Eno, moram vratiti SDA svim sredstvima na vlast. Morate popušiti svim sredstvima. Dimečar Sarajevo, akcija uništenja. Ako je do toga, onda ne znam, puno stranki imamo u BiH, sve treba skinuti sa budžeta, nek se same financiraju članarinama. Kaže Besana Noć, neka čovjek živi, neka radi šta želi, što se tiče Hamdije i hejtera, ne mogu mu ništa. Ja sam ovdje napisao i onda neki su to shvatili kao podršku, da ja kao dajem podršku Hamdiji. A ja sam samo napisao ono što sam ja analizirao. To možete pročitati u mojim komentarima, znači tu ima Evo prigodni, onaj koji ima dovoljno strpljenja da čitav život gleda u mrak, prvi će u njemu ugledati svjetlost. Kan. Interesting. Falt Mare na 5 eura. U šortu Hamdija Ramulj nije propao. Pa neki odavno pričaju o tome kako su stale donacije, kako je Hamdija propao i tako dalje, a ja koliko vidim njemu postepeno rastu i pretplatnici i preglede. Toliko objektivnost. Svaka čast, ludače, ludi, ako ti to vidiš, nama je drago što si ti ćorav. Pojedini moralni vertikala. Znači ja sam iznio to neko svoje mišljenje i ono stoji, znači ja ponavljam, znači da ne bude zabune. Ja Hamdiju Ramulja niti branim niti napadam. Ne želim da ga branim, a ne želim isto tako ni da ga napadam. Ima institucije, nek rade svoj posao i to je to. I bilo ko. Ovo ti je prva razumna rečenica u ovih 40 live-ova. To znači, ja ne želim da napadam ljude koji mi čine zlo, meni i mojoj porodici, znači koji nas konstantno napadaju, vrijeđaju, ponižavaju, omalovažavaju i šta ti ja znam. Ja te ljude ne želim da napadam, nego jednostavno pravnim putem pokušavam da riješim taj problem, a zašto bi ja onda napadao tamo nekoga i ovo i ono.
Ja imam razloge, ti ne trebaš, ali ja imam svoje razloge. Ima institucije, prijavi institucije, ako ti smeta i neka institucija radi svoj posao i to je to. Kaže, Besana Noć ostavio komentar, svi ti koji pričaju njih nekoliko mnogo lažu i tako dalje, netačne informacije su im glavno oružje, tako da njihova priča je bezvrijedna. Moguće. Jes, tako je, ja nalažem i ostavim live i svi gledaju i niko da primijeti te laži, samo te vehabiješne tam što me mrze, oni čuju laži, a niko drugi, svi ludi jebut. Da Hamdija i padne na YouTube-u, ja mu lično ne želim pad, nisam mu ni prijatelj ni dušman, a ako padne, past može zbog svojih grešaka i ličnih interesa. Hejteri mu ne mogu ništa. Alikemu selam, ko je Emin Al-Puleli, Fadil Hečmović je ostavio alikemu selam. Ahmed Beg je napisao, dobro i zlo nisu isto, zlim dobro uzvrat, pa će ti dušman tvoj odjednom prisni prijatelj postati sura Fusilet. Znači, u pojašnjenju Besama Korkuta to mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo sretni. Po skriptu više ima ovakvi slični ajeti u Kur'anu nego oni koji kažu da se uzvrati istom mjerom. De malo uspori pa od te dvije zadnje rečenice pročitaj ponovo. Nemoj brzat toliko, nego de otu zadnji taj ajet iza te sure, de ponovo pročitaj to što si sad pročitao. De da ti ja vratim. I da ti usporim još. Na 0.25. Slušaj sad dobro šta si rekao. Pojašnjenje bez... Previše je 0.25, evo 0.50. Korkuta to mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo sretni. Da još jednom da ti vratim šta si rekao ovdje u suri šta piše. Alikemu selam. Ahmed Beg je napisao, dobro i zlo nisu isto, zlim dobro uzvrat, pa će ti dušman tvoj odjednom prisni prijatelj postat sura Fusilet. Znači, u pojašnjenju Jeo, kafao, šišao se, obrio, tuširao, live traje. Svidio? Besama Korkuta to mogu postići samo strpljivi, to mogu postići samo sretni. De jedno 7-8 puta ovih 10 sekundi vrati sebi i dobro preslušaj. Nemoj samo preletit ko budala preko otog samo zato što je to. De i čuj šta tu ima, tačno. Po skriptu više ima ovakvi slični ajeti u Kur'anu nego oni koji kažu da se uzvrati istom mjerom. Ovo su oni neki koji preporučuju, znači da se toleriše, znači oni koji neki Amir Beg, znači on traži znači na sve uvrede koje se iznose na meni i na moju porodicu, uvrede, prijetnje, targetiranja i šta ja znam, da ja oborim nos i da ja to i dalje trpim, da ja praštam, znači. Pitali su jednog čovjeka, vrijeđala ga grupa ljudi, čovjek stajao sa strane i vam bila grupa ljudi i vrijeđali ga, dobacivali mu, nema šta nisu. Psovali, vrijeđali, prijetili, napadali. I neko je sa strane to sve posmatrao i upita tog čovjeka, a što ti ne odgovoriš njima, vidiš šta ti sve ružno govori, vi kako te napadaju, vrijeđaju, ti sam šutiš, što ne odgovoriš? A čovjek kaže, iz njih izlazi ono što se u njima nalazi, a iz mene izlazi ono što se u mene nalazi. To ti je odgovor na to što ti sad definišeš. A neće otići tamo recimo onome, pa mu ovo isto to reći. Neće zato što zna da će automatski biti blokiran. Niko nije blokiran osim dva debila tijekom ovog live-a koji spominju staru Kopila. Ne postoji čovjek koji iznese kritiku i bude blokiran ovdje, a kod tebe toga ima 24/7 i ti 41. put pričaš da to ovdje ima, ne a u tebe. Ludače ludi. Ja sam napisao u odgovoru. I šta ako ima automatski, ja trebam okrenuti drugi obraz ako me neko pljuje. Ne trebam prihvatiti tumačenje naših daja poput Samira Avdića i Kenana Bijelića, već tvoje, iako ne znam ni ko si ni šta si. Malo čudno mi to tumačiš. Dijasporac, malo je čudno reći za ajete šta ako i ima. Malo čudno, ostalom u tekstu piše da je bolje oprostiti, može se uzvratiti istom mjerom. Jusuf alejhi selam je oprostio braći koja su ga htjela ubiti, a znam da ćeš reći nisam ja poslanik. I šta ja sam trebao ići pobiti one što su mene probali ubiti?
Ja se treba istom mjerom vratiti, ali je li to tvoja definicija? Star Site, lijepo sve rečeno, razumit će ko vrijedi, sigurno da hoće. Hvala vam od srca za podršku. Star Site, samo naprijed. Star Site, podrška za vas, uvijek karakter zlata vrijedi, a to vi imate dijasporac. Hvala Star Site. Star Site nam se odavno ne pojavljuje, ne znamo šta je. Dijasporac, bit će vremena ako, kaže Ermin, dijasporac, bit će vremena ako Bog da popijemo kahu, tebi sam zaprati i dao podršku kad sam vidio. Jedno je čitat, drugo je razumjeti isto. Tako je isto ona hejterica, ima klip, zove se moja najveća hejterica. Tako je isto ona samo čitala, ništa razumjela nije iz onih svojih knjiga. Kojim budalaštinama se neki služe, a i univerzalnog sam zapratio kad je reagovao na to. Hvala Ermine. Mohamed dolazi u kuću, znači boga mi moramo završavati s live-om, da ne bi bilo problema, Raja, to bi bilo to za danas, zapamtili smo došli s komentarima. Zato moj respekt univerzalno na njegovoj reakciji. Hvala, ja mu se zahvaljujem. Mada kažem, nije trebao. Raja, dakle, to bilo to, evo nas, Mohamed dolazi, znači moramo gasiti live, bit će galama, bit će problem. Hvala vam puno što ste nas zapratili, budite uz nas, dajte nam podršku, dijelite naše videa, šerujte, lajkujte i tako dalje komentarišite. Assalamu alaikum i lijep pozdrav. Eto. Ne da mi ovamo nickname promijeniti, hoćeš ti pomoći ili da pitam dijasporca? Gdje ti ne da nickname promijeniti? Na Streamlabsu? Na Streamlabsu možeš koristiti nickname koji hoćeš, Bog te svaki put te pita koji da uneseš. Where the fuck does that happen? Hvala na 1 eur. Dijasporac, brate. Haj ti sutra opet! Pa ću i ja sutra opet. A ti sutra nemoj i ja sutra odo pubga. A tvoja zadnja nikad bit neće. Hvala na gledanju i vidimo se. Tomorrow fucking morning, jebiga. Bye. Transport.